이제 하나님께서 하늘의 문을 열고 부어주시는 시즌인 거예요. Es decir, hemos entrado en una temporada donde Dios soberanamente ha planeado a derramar. 포지션에 따라 부어주신다는 Es 거예요. decir, y Dios derramará dependiendo de las posiciones de 주의 cada 종들에게 quien. 부어주시는 기름 부음이 다르고 Es decir, el derramamiento que Dios derramará a los siervos de Dios es diferente. 요셉의 영을 부어서 청지기에게 부어주시는 기름 부음이 다르고 Y es diferente el ungimiento y el derramamiento que se dará a aquellos que tienen llamados a ser José. 가정주부에게 하나님의 이 충만한 가정주부에게 부어준 기름 부음이 다 다를 수 있다는 Y es 거예요. diferente el ungimiento que Dios quiere derramar a las amas de casa. 학생에게 부어주시는 기름 부음이 다르고 Es diferente el ungimiento que Dios derramará a un estudiante. 모든 영역 가운데 En todas las áreas, 만민에게 a todo carne, 내가 부어주리라. dice yo derramaré. 아멘. 그러나 그 가운데서 Pero en medio de ellos, 준비된 자들에게 부어주리라. Dios dice, derramo aquel que esté preparado. 이전의 시즌은요, En una temporada anterior, 예수님을 구세주로 시인하는, 예수님을 영접하는 자에게 성령을 부으셨어요. todo aquel que acepte a Jesús y lo reciba, fue derramado. 근데 지금은 Pero ahora, 마지막에는요, en estos últimos tiempos 그 que 가운데 pisamos, 준비된 그릇에게 부어주신다. entre aquellos que creyeron en Él y fueron derramados, Dios derrama algo más sobre Él, 에스페시알, que es especial. 특별한 기름 부음. Un especial 할렐루야. ungimiento. 이전과 Aleluya. 다른 기름 Es un 부음이에요. ungimiento totalmente jamás antes visto. 너희가 준비되었느냐? Y Dios pregunta, ¿están preparados 하늘로부터 ustedes? 오는 권능을 받을 준비가 되었느냐? ¿Están listos para poder recibir el poder dunamis que viene desde el cielo? 아멘. ¡Amén! 이것이 하나님의 마지막 때 일하심이고요. Esa es la obra que Dios tiene para los últimos 하나님이 tiempos. 시작되었습니다. Y Dios ha comenzado. 믿으시기 바랍니다. Lo crean ustedes. 아멘. 오늘 말씀은요. La palabra de hoy 지난주 말씀에 이어서 이제 어떻게 우리가 권능을 받을 것인가? entonces al seguimiento de la prédica de la semana pasada es cómo podemos nosotros recuperar, recibir el poder dunamis que está latente dentro de mí. 자기의 포지션을 알고 있고 자기의 콜링을 알고 있는 사람은 아멘으로 자기 말씀으로 받으시기 바랍니다. Y aquellos que aquí son entendidos cuál es su posición y cuál es su llamado que Dios les ha depositado, reciban esta palabra. 하나님의 여러분을 향한 콜링을 알고 계신 분들은 더 아멘으로 받으시기 바랍니다. Aquellos que saben cuál es su llamado delante de Dios, acepten esta palabra con amén. 아멘. Amén. 오늘은요 내 안에 잠재되어 있는 권능 El poder dunamis que está latente dentro de mí. 이거를 어떻게 나타낼 것이냐? Cómo ese poder solo no se quede latente, sino sea manifestado. 하나님께서 이 마지막 때 새로운 시즌 안에서 기름 부으면 요셉의 영을 부어서 청지기로 기름 부는 새로운 영역이 시작됐다는 것입니다. Es decir, ha comenzado este año un nuevo ungimiento y derramamiento que Dios derrama sobre toda carne, que esto es ungimiento sobre aquellos que tienen llamado a ser José. 주의 종들이라면 Y si son siervos de 다윗의 Dios, 기름을 부어서 Dios derramará la unción de David 강력한 예배자로 para- 하나님 준비시키는 시즌으로 들어왔다는 거예요. para que han entrado ahora por medio de ese derramamiento que Él está derramando a que se puedan preparar a ser adoradores tan fuertes y poderosos como 이 David. 마지막 때 다윗의 기름 예배자의 영성을 확 부으셔서 Es decir, en este año Dios ha derramado una unción, ungimiento de David, adorador a toda sobre toda 나를 carne, 예배하라. para que Dios declare su palabra, adórenme a mí. Amén. 그래서 정말 그 남녀노소 전혀 상관없이 Por eso, sin importar mujer o hombre, 3살짜리 5살짜리도 sin importar si son 3 años o 5 años, 새로운 시즌 안에서 하나님이 다윗의 기름을 확 부어버리면 en esta nueva temporada que Dios ha planeado a derramar un ungimiento de David. 다윗처럼 막 뛰면서 할렐루야 Entonces, por ese derramamiento que Dios derramó, 예배할 수밖에 entonces, 없는 거예요. uno salta en adoración. 2026년 더 강력한 다윗의 예배 그렇죠 예배자의 기름을 확 부으신 거예요. Y el 2026 lo que Dios ha derramado sobrenaturalmente y soberanamente es la unción de David. 느끼십니까? ¿Lo sienten ustedes? 아멘. 그리하여 Amén. 3살 아이서부터 Por eso, niños de 3 años 노인까지 hasta adultos, 막 그 다윗의 기름 부음만 있으면 막 뛸 수밖에 없어요. ante ese derramamiento, unción Wow. de David, no tienen más que saltar, no toleran si saltar. 아멘. Amén. 오늘 이 예배의 경배 Y la, 찬양할 때 어땠습니까? hoy la adoración y alabanza, ¿cómo estuvo? 와, 저는
요즘에 우리 교회 예배 드리는 것을 볼 때 다윗의 영이 확 뻗어서 예배 드리는 모습을 볼 때 이런 생각을 했어요. Yo últimamente, cuando vea que sobre nuestra iglesia la unción de David ha sido fuertemente derramada, yo digo, Nuestra iglesia es gimnasio de 그죠? Dios Padre. 하나님의 집에 헬스클럽이구나. es el gimnasio. 힘나시오. del- 와, del 여기 Dios 헬스장이야, Padre. 헬스장. Parece, al momento de orar, parece aquí que es un gimnasio. 느끼십니까? ¿Lo han sentido 와, ustedes? 우리 야렐 어디 있습니까? Yarel, ¿dónde se encuentra? 야렐 찬양 사역을 하는데 Yarel está ministrando la alabanza, 다윗의 기름이 부어지니까 pero porque hay un derramamiento de David. 춤추는 예배자의 기름이 Es 부어지니까 decir, hay una unción de adorar y danzar como él. 막 힘나시오의 그 기름 부음이 부어지니까 Porque se ha derramado la unción del gimnasio. 야렐이 막 뛰기 시작하는 거예요. Entonces Yarel la alabanza empieza a correr 러닝머신을 하더라고요. como si fuera la corredora. 와, 무슨 말인지 아십니까? ¿Están entendiendo? 하나님께서 막 다윗을 기름 부어 올리니까 막 뛰지 않고 견딜 수가 없고 Porque Dios ha derramado esa unción de adorador. No, uno no tolera sin saltar. 영적으로 보면 Y espiritualmente viendo, 성령님이 트레이너인 거예요. 그냥 es 헬스 트레이너. el Espíritu Santo los está entrenando físicamente. 그래서 누군가는 막 손을 올리면서 막 이러고 있고 Por eso alguien está levantando las manos y sacudiéndose 누군가는 막 fuertemente 러닝머신을 뛰고 있고 los brazos y alguien está corriendo una 와, caminadora. 다양한 형태로 하나님께서 막 기름 부어 주시는 De 거예요. varias maneras Dios está derramando. 아멘. Amén. 다윗의 기름 부음의 특징은요. En la característica de alguien que está siendo sensible, el derramamiento de David, 강력한 예배자이고 es un adorador fuerte. 바지가 훌렁 내려갈 정도로 다윗이 춤을 춘 것처럼 Así como David danzó y 뛸 수밖에 adoró, 없어요. que hasta se le cayeran los pantalones, es porque no toleraba sin saltar. 아멘. Amén. 그러면서 하나님이 성령의 열매를 막 붓고 계신 Y 거예요. así por medio de esa adoración Dios derrama lo que es los frutos del Espíritu 어떤 Santo. 성령의 열매를 부으시는 줄 아십니까? ¿Saben cuál fruto él estaba derramando? 희락을 부어버리는 거예요. Gozo. 아멘. 아멘. 여러분 이 안에 희락, 엄청난 성령으로부터 받은 희락의 9가지 성령의 열매 중에 희락을 부을 때에 Cuando entre los 9 frutos del Espíritu Santo, cuando él derramó gozo, 뛸 수밖에 없고 entonces uno no tolera sin saltar. 하나님 안에서의 엄청난 기쁨이 내 안에 막 Y 들어오는 거예요. dentro de Dios llega una gran gozo de Dios. Amén. Amén. 여러분 이곳에서 예배 드릴 때 다윗처럼 막 예배자 영성으로 뛰는 사람 보면 슬픈 사람이 하나도 없어요. Y si ven aquí las personas que realmente danzan como David por ese derramamiento que Dios derrama de unción de David, no hay ninguno que esté saltando triste. 고소. 희락이 없다면 싱고소 뛸 수가 없어요. Si no hay gozo, no se puede 막 saltar. 그러면서 희락이 부어지고 Pero por medio de esa adoración se derrama más gozo. 마지막 시즌 가운데 다윗의 영성을 보고 희락을 막 부으시면서 하나님께서 정말 헬스클럽 이 하나님의 집을 막 뛰는 세대를 불러일으키고 있다는 거예요. Dios está levantando una generación que por medio del derramamiento que Él derramó soberanamente, la unción de David, no hay más que tolerar que estar 이제 saltando. 더 강력하게 다윗의 기름 부음이 우리 예배자의 기름 부음이 부어질 거예요. Y mucho más será fuerte ese derramamiento, irá en intensa progresivo. 막 훌리오 집사님처럼 Así como el diácono Julio, 메뚜기처럼 뛸 거예요. 막. van a saltar como un 와우. saltamontes. Wow. 그거는 우리의 능력이 아니에요. Eso no es nuestro poder. 내가 나타낼 것이라. Porque dice, yo me manifiesto. 다윗의 예배자의 영성을 부어 Porque yo derramo la unción de David sobre toda carne. 목숨을 다하여 예배하는 다윗들을 통해서 나타날 것이다. Para que por medio de aquellos que yo me he manifestado, así como la unción de David, yo me manifiesto por 아멘. ellos. Amén. 요셉의 영을 부어 Yo derramo la unción de José 하나님의 청지기로 나타날 것이며 para que sean manifestados como mayordomos de 아멘. Dios. 주의 Amén. 종들에게는 Y a los siervos de Dios 세례 요한의 영성을 부어서 derramaré la unción de Juan el Bautista 외치게 하리라. para que griten 천국이 가까이 que el 왔습니다. reino de los cielos está cerca. 회개하라. Arrepiéntanse. 아멘. 이제 막 세례 요한의 그 기름 부음 안에서 Ahora dentro de esa unción de lo que es el Juan el 종들이 Bautista, 미친 듯이 외칠 거예요. los siervos de Dios gritarán como 회개하라. locos, dirán, arrepiéntanse, 마라나타 주가 오시는도다. Maranata, porque el Señor viene. 천국 하나님 나라
바로 예수 그리스도가 다가오고 있습니다. Porque 오고 el 계십니다. cielo, porque el reino de Dios se acerca. 주의 오실 길을 예비하라. Así que preparen su camino. Amén. 누군가에게는 막 나타날 거예요, 새로의 연처럼. De esa manera a alguien será manifestado de esa 또 manera. 누군가에게는 Y en alguien, 엘리야처럼 como Elías, 능력으로 나타날 거예요. con poder será 권능으로. manifestado. Con poder dunamis. 아멘. Amén. 지금은 Y ahora 하나님의 시즌이 시작된 때예요. es el tiempo, la temporada que esta temporada ha empezado. 하나님 지금 달려가고 계세요. Ahorita Dios se encuentra corriendo 그리고 이렇게 말씀하세요. y está 빨리 diciendo 빨리 빨리 빨리, 라피도 라피도. rápido, rápido. 이제까지는 주님께서 데스파시오 천천히 에스페라 기다리라 이렇게 말씀하셨어요. Hasta antes Dios decía despacio, un poco más 그러나 detenidamente. 지금은 Pero ahora 빨리 es rápido, rápido. rápido. 준비하라. Prepárense. 깨어라. Dice despierten, 근신하라. sean sobrios. 그릇을 준비하라는 거예요. Es decir, preparen su ¿Por qué? odre. ¿Por qué? 너희 안에 내재져 있는 권능을 이제 회복하게 하기 위해서. Porque quiero yo recuperar el poder dunamis que Amén. se encuentra latente dentro de mí. 아멘. Amén. 우리 말씀을 한번 읽길 원합니다. Queremos leer la palabra. 우리 안에 내재되어 있는 잠재되어 있는 권능이 무엇인지. ¿Cuál es el poder dunamis latente que tenemos dentro? 우리 지난주 말씀이었어요. Eso fue la palabra de la semana 우리 pasada. 사도행전 1장 8절 그리고 정리된 걸 읽겠습니다. Pero leamos nosotros Hechos 1:8 y los siguientes puntos que vienen ordenados. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 1. Poder dunamis interior. 2. Poder dunamis exterior. 아멘. 아멘. 여러분 사도행전 1장 8절에 이렇게 기록돼 있어요. En Hechos 1:8 viene registrando. 오직 성령이 너에게 임하시면 Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 너희가 Santo, 권능을 받고 dice, recibiréis poder 땅 끝까지 이르러 내 증인이 y 되리라. me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 이 잠재된 권능이 우리 안에 내재돼 있다는 거예요. Es decir, el poder dunamis 그런데 está latente dentro de nosotros. 그 Pero sin 권능이 embargo, 회복되기 위해서는 para que esto sea restaurado, 가장 첫 번째 조건. la primera condición 성령이 너에게 임하시면 dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. 성령이 우리 안에 내주하셔서 이제 Cuando haya venido sobre vosotros, nosotros el Espíritu Santo, 트레이너 되어서 스승되어서 성령님이 가르치시고 ahora Él es el entrenador para enseñarnos cómo 생각나게 ejercitarnos. 하시고 Y Él nos hará recordar las 말하게 cosas. 하시고 Él nos hará hablar las cosas. 통치하시고 인도하시고 Él 동행하셔서 gobernará y caminará con nosotros. 결국 내 안에 있는 잠재되고 숨어져 있는 권능들을 끌어내신다는 거예요. Es decir, es Él que va a sacar el poder dunamis 싹가 끌어낸다는 거예요. latente que se encuentra dentro de mí. 아멘. 아멘. Amén. 흥분되지 않습니까? ¿No se siente esto emocionante? 하나님 내 안에서 끄집어내 주시옵소서. Dios, sácalo totalmente y dalo la luz. 내 안에 숨겨진 잠재되는 권능 하나도 드러내길 원합니다. Dios, 나타내길 quiero que 원합니다. salga a la luz el poder dunamis que se encuentra latente dentro de 아멘. mí. Amén. 아멘. 너무 흥분되지 않습니까? ¿No se siente esto emocionante? 나는 지난주부터 오늘 말씀이 너무 흥분돼요. Desde la semana pasada las prédicas, los mensajes me es tan 왜냐하면 emocionante. ¿Por 하나님께서 qué? 약속해 주셨어요. Porque hay una promesa 올해 que este año 여러분들에게 성령의 9가지 열매 내적 권능을 부으셔서 Él derramará poder dunamis interior sobre ustedes. 내년에는 Para que el año que viene 외적 권능을 주신다고 약속을 했어요. Él promete derramarnos el poder dunamis exterior. 준비된 자들에게 붓겠다고. Pero lo derramará aquel que esté preparado. 그래서 주의 종들이 Por eso los siervos de Dios, 안수할 때 cuando ellos impongan las manos sobre la 성령의 cabeza, 9가지 은사가 막 나타나는 걸 보여주신 거예요. Él mostrará que los 9 dones del Espíritu Santo serán manifestados. 그래서 제가 저번 주에 설교를 끝나고 우리 하나 전도사님한테 물어봤어요. Por eso la semana pasada terminando el culto le pregunté a la evangelista Hannah, 내년에는 어떻게 될 것 같으냐 내가 물어봤어요. le pregunté, ¿tú qué sientes que va a pasar el año que viene? 엄청나게 은사들이 우리 성도님에게 그죠? 주의 종들에게 부어질 것 같대요. Y ella dijo que los nueve dones del Espíritu Santo se derramarán tan fuertemente en los siervos de Dios, 여러분에게 en ustedes, 신학생들에게
a los estudiantes, 주의 종들에게 a los siervos de Dios. 하나님께서 부으셔서 Porque Dios va a derramar sobre ellos 예루살렘과 para que vaya a 온 Jerusalén, 유대와 땅 끝까지 가서 내 증인이 되게 하리라. a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para que seamos testigos de Él. 그래서 우리 목사님들, Por eso nuestros pastores 성도님들에게 안수해 주십시오. impongan las manos sobre la cabeza de la congregación, 청년들에게 안수해 주십시오. hacia los jóvenes. 아멘. Amén. 그러나 준비해야 될 게 Pero entonces lo que hay que preparar 너희 안에 dentro de ti, 내적 권능이 있느냐? pregunta, ¿tienes tú el poder de una misión interior? 성령의 9가지 열매가 있느냐? Es decir, ¿tienen los 9 frutos del Espíritu Santo? 성령의 열매를 맺으라. Si es así, entonces forma más los frutos del 우리 Espíritu Santo. 갈라디아서 5장 22절 23절 성령의 9가지 열매가 무엇입니까? ¿Cuáles son los frutos de Gálatas 5, 22 al 23? Los frutos del Espíritu Santo. 마르타 권사님 이걸 만들어 줬어요. Nuestra diaconisa mayor Marta nos hizo esto. 내가 먹은 아이스 케이크 이 막대기가 다 여기 있는 것 같아. Parece que todas las paletas que me he comido en la vida están aquí. 아이스 케이크 막 먹고 나서 다 모아서 그냥. Las paletas de nieve creo que ella las juntó y las puso aquí. 갈라디아서 성령의 9가지 열매 딱 적었어요. Son los frutos, los 9 frutos del Espíritu Santo que vienen en Gálatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 아멘. 야, 그렇죠. 9가지 열매. Los 9 frutos. 와, 그래서 뭡니까? 첫 번째, Por eso, ¿cuál es el primero? amor. Amor. 두 번째, Segundo, 희락. 세 번째, gozo. Tercero, 평화 paz. paz. 네 번째, Cuarto, 인내. paciencia. 그다음 Quinto, 여섯 번째, sexto, 일곱 번째, séptimo, 여덟 번째, 온유. octavo 아홉 번째, y noveno. 우리 사이라 전도사님, 우리 곳곳에 성령의 9가지 열매, 그렇죠? 붙여놓으시기 바랍니다. Evangelista Zaira, le pedimos que se encargue que cada esquina de la iglesia esté algo referente a los frutos del Espíritu Santo. 하나님께서 이 성령의 9가지 열매, 하나님의 성품, 하나님의 인격을 우리 모두에게 지금 올해는 다 부으신다는 거예요. Es decir, Dios va a derramar en este año los 9 frutos del Espíritu 하나님 Santo. 어떻게 성령의 9가지가 Y 부어집니까? le preguntamos, Dios, ¿cómo es que vas a derramar los 9 frutos del Espíritu Santo? 세 가지 방법을 통해서 부어져요. Se va a derramar por 3 maneras. 첫 번째, La primera, 강력하게, 그렇죠? 하나님의 불이 내려야 돼. va a tener que descender un fuerte, poderoso fuego de Dios. 베드로는 성령의 열매가 별로 없었던 사람이에요. Pedro era una persona que no tenía muchos frutos del Espíritu Santo, 분노도 확 내고요. porque se airaba fuerte, 막 예수님을 모른다고 막 부인도 하고 tanto hablaba apresuradamente que negaba a Jesús 제자들 데리고 야 고기나 잡으러 가자 세상으로 가자 막 이게 선동하고 y empezaba a liderar a gente, a mover gente diciendo mejor vámonos o volvemos a pescar. 성령이 임하기 전에 베드로는 성령의 9가지 열매가 별로 없었어요. Antes de que descendiera sobre él el Espíritu Santo, no había muchos frutos del Espíritu Santo 인내도 en él. 별로 없었고 No tenía paciencia, 절제도 별로 안 tampoco 했고, tenía templanza, 온유도 별로 없었어요. tampoco mansedumbre. 그러나 성령이 그에게 확 부어지니까 porque fue derramado sobre el Espíritu 와, Santo, 완전 totalmente cambia. 완전히 달라졌어요. había sido cambiado totalmente. 그에게 능력이 먼저 부어진 게 아니고 En él no fue derramado primero el poder, 은사가 먼저 부어진 게 es decir, no 아니고 fue derramado primero los dones, 성령의 9가지 열매가 막 부어지기 시작했어요. sino empezó a derramarse sobre él los frutos del Espíritu 하나님을 향한 Santo. 사랑이 부어지기 시작했어요. Era el amor hacia Dios sobre todas las 그래서 cosas. 예수님이 베드로에게 물어본 거예요. Y es por eso que Jesús le preguntó a Pedro, 네가 그 누구보다도 나를 ¿tú 사랑하느냐? me amas más que a estos? Amén. Amén. 오직 성령이 막 부어지니까 Porque es venido el Espíritu Santo sobre 베드로가 nosotros. 내적 권능을 받고 Entonces Pedro recibió el poder de una mis interior 사랑의 열매가 맺어지기 시작. para que se diera el fruto del amor. 주님 내가 주를 사랑하는 것을 그 누구보다도 사랑하는 걸 주님이 아시지 않습니까?
Señor, tú sabes mejor que yo te amo más que a estos. 희락이 부어지는 거예요. Y se derramó el gozo. 감옥 안에서도 기뻐하며 찬양을 하고 Que a pesar de que estuviera encarcelado, alabó a Dios. 막 부어지는 거예요. Es decir, fue derramado en 평안이 él. 부어지고 Se derramó lo que es la paz. 기다리는 인내가 부어지고 Y se derramó la paciencia, 자비 양선이 부어지고 benignidad, bondad. 그래서 길거리에 쓰러져 있는 태어나면서부터 안진뱅이였던 그를 예전에는 자비로 양손으로 바라보지 않고 지나갔는데 Si anteriormente, si él no podía ver con benignidad a la gente que se encontraba en la calle tirada, 그에게 성령이 부어지고 pero porque en él fue venido el Espíritu Santo, 베드로 안에 숨겨져 있는 내적 권능 성령의 9가지 열매가 막 잠재된 것이 드러나기 시작하니까 fue cuando empezó a manifestarse los 9 frutos del Espíritu Santo, que esto es el poder dunamis 그 interior. 누워있는 안진뱅이를 향해서 Entonces a aquel cojo que se encontraba acostado en la 손을 내밀고 calle, 이렇게 얘기하는 거예요. le extendió la mano y le dice, 나는 아무것도 없어. yo no tengo nada, 그러나 내게 있는 걸 너에게 pero 주노니 yo te doy lo que tengo. 일어나 걸으라. Dice, levántate y 자비와 camina. 충성의 열매가 맺어지니까 Es decir, porque empezó la benignidad y la fe a darse los frutos en él primero. 노숙자도 그냥 지나칠 수 없는 거예요. Entonces hasta un simple cojo en la calle no podía dejarlo pasar. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 온유와 충성과 Mansedumbre, fe, 절제가 베드로에게 내적 y 권능으로 막 templanza. 맺어지니까 어떻게 porque 됐습니까? se formó primeramente en Pedro. ¿Qué es lo que pasó por consiguiente? 그릇이 준비되니까 Porque su odre estaba 하나님께서 listo, 그에게 권능을 부어주시는 거예요. entonces derramó sobre él el poder 죽은 dunamis, 자도 살리고 que era hacer vivir a los 안진뱅이도 muertos, 살리고 el poder salvar a los cojos. 성령이 임하기 전에 베드로는 아무런 능력, 은사가 없었지만 Porque Pedro, antes de que morara en el Espíritu Santo, nada de este poder y manifestación había sido dado. 그 안에 잠재되어 있는 그 권능을 성령께서 Pero el Espíritu Santo, que en él tenía el poder dunamis latente, 불을 막 내리셔서 al momento de que en él fue derramado el fuego, 막 쏟아서 막 일어나도록 하신 거예요. empezó a activarse para que esto sea fuertemente funcionando. 아멘. 그래서 우리가 성령의 그 주시는 권능을 받기 위해서는 막 정말 오순절 마가다락방의 성도들처럼 막 불을 받아야 돼요. Y es por eso, para que nosotros podamos recibir el poder dunamis, primeramente lo que hay que morar, lo que tenemos que recibir sobre nosotros es el fuego poderoso. 아멘. Fuego de Espíritu Santo. fuerte, 막 강력하게 성령의 불을 받아야지. Tenemos que recibir fuertemente el fuego del Espíritu Santo 베드로 안에 있는 숨어 있는 권능이 드러난 것처럼. para que así como Pedro empezó a manifestar el poder interior que tenía. 그래 성령님이 나타나신 것처럼 Es decir, que así como fue manifestado el Espíritu 우리도 Santo, 그럴 수 있다는 거예요. podemos nosotros llegar a esos pasos también. 이해되십니까? ¿Están entendiendo? 또한 두 번째 이 숨어 있는 권능이 드러나기 위한 그 하나님의 다루심 가운데 두 번째는요. Y el segundo, para entre el tratado y cómo Dios trata para que sea manifestado el poder dunamis interior. 제가 별로 좋아하는 방법은 아니에요. No es una manera que a mí me agrada mucho. 뭐냐면 힘들고 Que eso 나를 es, 괴롭히는 사람을 옆에 붙여. que es siempre al lado de mí hay una persona que me hace difícil Ah, las cosas muy difícil. y cansar muy muy fácil. malo. persona muy malo. 그래서 옆에 딱 붙은 거예요. 그래서 Entonces está esa persona 괴롭히는 al lado 거예요. de ti, fastidiándote. 어떻게? ¿Cómo? 다윗에게 사울왕처럼 Así como en David tuvo a rey 죽이려고 Saúl, 하고 que trató de 괴롭히고 ir a matarlo, 어떻게 할 수가 없는 fastidiarlo, 거예요. y no podía contener, no sabía qué 하나님 hacer. 저 사람이 죽든지 내가 죽든지 Que llegó 하나님 al tal rango 도와주십시오. que decir, Dios, haz que muera esa persona o que muera yo ya no aguanto. 그러면 하나님께서 이렇게 말씀하세요. Y así Dios le dice, 에스페라 기다리라. espera, 뭐 사랑하라. dice, ámalo, 견뎌내라. aguántalo. 어느 기간 동안은 그렇게 말씀하시면서 Es decir, hay un tiempo predeterminado que Dios 나를 dice estas palabras. 힘들게 하는 그 사람 옆에서 성령의 9가지 열매를 맺도록 하나님께서 바라보신다는 거예요. Es decir, que para que se formen los frutos del Espíritu Santo, Dios permite a una persona al lado que te hace difícil las cosas y cansar. 너무 힘들어요. Pero esa manera es muy difícil. 그래서 우리 교회가 쉽지 않아요. Y es por eso que nuestra iglesia no es 왜냐하면 fácil. ¿Por 우리 qué? 교회는 Porque 지금 nuestra iglesia 성령의 ahora, 9가지 열매를 맺을지어다 이게 말씀이 선포되지 않았습니까? cuando se declaró realmente que los frutos del Espíritu Santo sean formados, ¿verdad? Se 그래서 declaró la 막 palabra. 성령의 불을 주셔서 누군가는 그렇게 불 안에서
성령의 9가지 열매가 내적 권능에 이제 나타나기 시작한다는 거예요. Entonces en alguien dentro de ese fuego empieza el Espíritu Santo a tratarlo para que el poder de una misión interior pueda ser 그런데 manifestado. 모든 사람이 다 그런 것은 아니기 Sin 때문에 embargo, no serán todos que de esa manera 옆에 será manifestado, 힘든 사람을 하나님이 두세요. sino al momento de declarar palabra, Dios permitirá al lado de 그래서- ustedes una persona difícil. 여러분 주변에 이런 분이 있을 거예요. 나 저 사람 때문에 힘들어 죽겠어요. Alrededor de ustedes habrá personas diciendo, ay, es que esa persona me hace tan difícil la 저 vida, 사람만 보면 정말 마음이 어려워. que tan solo ver a esa persona, mi corazón tiene tanto conflicto. 여러분 그런 분이 계십니까? ¿Hay alguien que tienen esas personas? 그럼 손 한번 들어보세요. Pueden levantar la mano. 있어. 성령의 9가지 열매만 맺으면 Ahí el propósito está, formar los frutos del Espíritu 그 Santo, 사람하고 분리가 되든지 para que cuando el 그렇죠? tiempo predeterminado se termine, 그 사람이 se 변하든지 separe o esa persona cambie, 이제 더 이상 괴롭히지 않을 거예요. y será cuando ya no más lo van a molestar. 쉽지는 않다는 거예요. No es una manera fácil. 또한 세 번째 방법은요. Y la tercera manera, 이제 어떻게? ahora cómo? 내가 나를 다스리는 거예요. Yo a mí mismo me domino 다른 propiamente. 사람이 나를 괴롭히는 것을 참아내는 것으로 열매가 맺히는 것이 아니라 Que no sea la manera que por medio de una persona, un sujeto, me esté ayudando a formar los frutos del Espíritu Santo de una manera difícil, 내가 결단하고 sino escoger la manera yo 안에 determino 다스리기 y 시작한다면 empiezo a dominarme propiamente, 결과로 성령의 9가지 열매가 맺어진다는 será el 거예요. resultado que darás frutos del Espíritu 여러분 Santo. 이 세 가지 방법 가운데 무엇을 선택하시겠습니까? Entre estas tres opciones que les di, ¿cuál escogerían ustedes? 성령의 불을 받으십시오. Reciban el fuego del 그래서 Espíritu 우리가 Santo. 성령의 불사역을 하는 거예요. Y es por eso la razón que aquí damos el ministerio del fuego del Espíritu Santo. 막 그 성령의 불이 쏟아지는 그 예배 현장 가운데 Para que en esa escena donde el ministerio del fuego del Espíritu Santo se esté dando, 다윗처럼 춤추고 예배하고 entonces la gente empieza a danzar como David 하나님을 부르짖을 때 y empiezan a clamar en llanto delante de 성령의 Dios. 열매가 맺어지는데 Es cuando se puede formar los frutos del 하나님을 Espíritu 향한 사랑이 Santo. 맺어지고요. Que esto puede ser un derramamiento del 그래서 amor hacia 성령의 Dios. 9가지 열매 가운데 사랑은 하나님이 부어주셔야 돼요. Y entre los 9 frutos del Espíritu Santo, lo que es el amor solamente es un fruto que Dios tiene que derramar para que sea formado. 내가 아무리 하나님을 사랑하려고 해도 Por más 쉽지 que 않아요. yo mismo a mis fuerzas trate de amar a Dios, no es fácil, 하나님이 부어주셔야 돼. sino es un fruto que Él soberanamente tiene que derramar para que sea 강력한 formado. 예배 현장에서 다윗처럼 예배드릴 때 이 하나님의 사랑이 부어질 Y 수 있고요. escoger la manera que recibir lo que es el fruto del amor en una escena tan poderosa y fuerte de adoración y de fuego. 두 번째, Y segundo, 희락의 열매가 부어질 수 있어요. puede ser derramado el fruto de lo que es el gozo. 그리고 세 Y 번째는요, tercero, 평안이 부어질 수 있어요. se puede derramar la paz. 예배 한 번만 제대로 드린다면 Es decir, con tan solo una adoración en un servicio bien 그 hecho, 예배 가운데 하나님을 인격적으로 es 만난다면 decir, que si en ese bien hecho hay un encuentro genuino con 인생이 Dios, 달라진다는 거예요. con tan solo esa adoración la vida 아멘. cambia. 내가 Amén. 지금 멕시코 선교사로 살아갈 수 있는 그 힘은 La fuerza que yo obtengo para poder seguir viviendo como misionera 예배였고요. fue la 그 adoración. 예배 현장에서 Y en esa escena de 너는 adoración, 내 딸이라. Él me dice, tú eres mi 내가 hija, 너를 사랑함이라. yo te amo a ti, 두려워 말라. no temas, 내가 너의 아버지가 porque 되어주리라. yo seré tu Dios. 아버지 사랑을 받지 못했던 저에게 A mí, que yo no pude haber recibido amor de alguien, 내가 너의 아버지 되어주리라. me dice, yo seré tu padre. 예배 가운데 En medio de la adoración, 하나님이 인격적으로 다가오셨고 Él fue cuando Él se acercó 그 personalmente 예배 hacia 한 mí, 번으로 y con esa sola adoración 사랑이 부어지고 se me derramó amor, 희락이 부어지고 se me derramó gozo, 내 안에 평강이 부어지면 y se me derramó lo que es la paz. 지금 이 선교사의 사명을 감당하고 있다는 Y es 것입니다. la razón y la fuerza que obtengo para seguir viviendo como misionera. 그렇다면 Y si es 나머지 así, 성령의 열매는 어떻게 맺어져? Los demás frutos del Espíritu Santo, ¿cómo las formamos? 자비와 양선은요. Lo que es benignidad y bondad 그 사람의 기질, 성품에 따라 더 많이 부어질 수 있어요. puede ser derramado dependiendo del temperamento y personalidad de la persona. 원래부터 Que tal vez desde 다른 사람을 불쌍히 여기는 마음들이 있다면 que nació tiene el corazón
noble de querer ayudar a los 그렇죠? demás, ¿verdad? 선한 마음이 있는 그 기질 성품이 있다면 Es decir, si tiene un temperamento y una personalidad que mira por los demás desde hace 자비와 tiempo, 양선의 열매가 맺어지기 쉽다는 거예요. entonces es fácil para esa persona dar el fruto de lo que es benignidad y bondad. 여러분은 지금 성품상 어떻습니까? Y ustedes a su temperamento y personalidad, ¿qué opinan que son? ¿Cómo 불쌍한 son? 사람들 막 고아들 보면 que 마음이 cuando 막 ven 슬프고 막 도와주고 싶고. Necesitados, huérfanos, se sienten tristes, quieren ayudarlos. 우리 성도님 가운데 그런 분들이 많아요. Entre los santos de nuestra iglesia hay muchos que tienen ese 그래서 corazón. 그 자비와 양선은요, Por eso benignidad y bondad 내 안에 기질과 본성이 누군가를 향하여 국률한 마음이 있다면 부어지기가 쉬워요. es fácil de ser derramado cuando en mi temperamento y personalidad fui una persona que es fácil de ayudar a otros. 그렇다면 5가지가 해결되었죠? Entonces hasta aquí los 5 frutos están resolucionados, ¿verdad? 사랑, 희락, Amor, gozo, 평안은 paz, 예배만 잘 부리면 돼요. con tan solo tener adoraciones genuinas. 아멘. 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 그리고 자비와 양선은 Y lo que es benignidad y bondad, 그 사람의 기질과 성품에 따라 강력하게 부어줄 수 있는데, dependiendo del temperamento y la personalidad, puede ser fuertemente derramado. 그렇다면 나머지 이제 4개는 어떻습니까? Y los demás 4, ¿qué pasaría con ellos? 무엇이 남았을까요? ¿Qué es lo que qué frutos falta por ver? 빨리 머리를 막 생각하세요. 인내, Paciencia, 충성, fe, 온유, mansedumbre 절제. y templanza. 이것은 어떻게 해야 되냐? Estas 4, ¿qué hay que hacer? 우리가 훈련해야 돼요. En estas hay que 우리가 ejercitarnos. 단련해야 돼요. Es nosotros entrenarlo para 우리가 recibirlo. 다스려야 돼요. Es que nosotros tenemos que dominarnos propiamente. 아멘. Amén. 무엇을 다스려야 ¿Qué 되는지 cosas debemos de dominar? 이 5가지는 하나님이 거저 주실 텐데 나머지 decir, 4가지 열매는 어떻게 할 것이냐? Estas 5 Dios da de gracia, pero estas 4 entonces, para yo poder formarlos y obtenerlos, ¿qué es lo que debo de hacer? 다스리라. Dice, domínate 아멘. 지금 propiamente. 결단하라. Es decir, desde ahora, determínate, 선택하라. escoge. 그리 한다면 Cuando sea así, 이제 2020 연말에는 이 9가지가 거의 골고루 다 맺어질 거라고 믿습니다. creemos que los 9 frutos, al terminar casi este año, los 9 frutos lo tendremos cada una de ellas. 아멘. Amén. 그러면 그 다음에 약속하셨잖아요. Y también nos ha prometido después 외적 권능, 성령의 은사, 능력을 부으리라. que después de esto yo derramo el poder dunamis exterior. 그 능력 가운데 요셉에게 부어진 지혜도 있다는 거예요. Y en ese poder dunamis exterior está la sabiduría que 여러분이 Dios había derramado en 비즈니스를 José. 한다면 Que si ustedes tienen negocios, 지혜가 부어진다는 거예요. se les derramará en ustedes entonces sabiduría. 딱고를 만드는 레스토랑을 하고 있다면 Si ustedes tienen una taquería, 거기다 무엇을 넣을지 지혜, 능력을 주신다는 Dios dará 거예요. el poder, sabiduría para ver qué podemos meter en ese taco. 여러분이 어떠한 장사를 하고 있다면 Que si ustedes tienen algún negocio, 하나님께서 능력, 지혜를 주시고 사람을 붙여주셔서 Dios derrama poder dunamis para poder derramar sabiduría y 내가 para que se les acerque, 의지적으로 누구를 만나서 내가 의지적으로 그 사람하고 연결해서 비즈니스 하는 것이 아니라 para que se les acerque la persona, para que no seas tú formando alguna red social, formando a personas, 준비가 된다면 sino cuando tú ya estés preparado. 요셉처럼 사람을 붙여주는 거예요. Así como a José le pasó, Dios permite que la gente se le 여러분이 acerque. 생각으로 사람을 만나려고 하지 마십시오. Así que ustedes con su pensamiento no traten de ver a la 그 안에 gente. 욕심이 숨어 있다면 Porque si dentro de ustedes está escondido la codicia, 하나님께서 기뻐하시지 않는다는 거예요. entonces Dios no se contenta de 흩어버려요. ello, sino totalmente Dios lo derrumba. 왜? ¿Por qué? 하나님이 사랑한다면, Porque si Dios lo ama 하나님 안에서 부르심과 뜻이 있다면 y si en Él está el propósito, el llamado de 자기 Dios, 의지로 뭔가를 하려고 했던 모든 비즈니스를 걷어가시고 entonces hasta en los negocios que yo traté de hacerlo a mis fuerzas, todo Dios lo quita 박살을 내시고 para destruirlo, 다스리게 한 다음에 para que después primeramente se 성령의 domine 9가지 propiamente. 열매를 맺게 하신 Y 이후에 después de que forme los frutos del Espíritu Santo, 누구처럼? ¿como quién? como Como 요셉처럼 José. 그 다음부터 세우시기 Pues 시작해요. después de eso, un nuevo 할렐루야. comienzo para él. Amén. Aleluya. 그에게 외적 권능이 부어진 거예요. 요셉에게. En José se le derramó poder dunamis exterior. 감옥에서 En la cárcel, 성령의 9가지
열매, 내적 권능을 부으신 이후에 Después de haberle derramado en la cárcel los 9 frutos del Espíritu Santo, el 그 poder dunamis interior 이후에 외적 권능, 지혜를 부어주시고 fue derramado después de la formación 능력을 interior, 부어주시고 el dunamis exterior que es darle poder a hacer las 만날 사람 cosas, 만나게 하시고 que la gente se le acerque 하나님이 세우셔서 y Dios lo levantó 네가 하는 것 아니요 para decirle ya no lo haces tú, 너에게 능력 주시는 자에서 내가 하리라. sino todo lo puedes en Cristo que te fortalece. 요셉과 같은 청지기에게도 하나님께서 말씀하십니다. Así Dios le habla a aquellos que tienen el llamado a ser José. 네가 하려 하지 마라. No trates de hacer tú las cosas. 네가 어떤 것을 만들려 하지 마라. No trates de tú producir algo a tus 하나님이 fuerzas 움직일 때까지 hasta que Dios se mueva. 성령의 9가지 열매, 하나님의 성품을 배우라. Aprende los 9 frutos del Espíritu Santo, que eso es el carácter y persona de Dios. 하나님께서 요셉을 정말 하나님의 청지기로 쓰기 위해서 애굽 땅으로 보내셨고 Realmente para poder usarlo como mayordomo lo lleva a Egipto. 그 안에서 훈련하신 거예요. Y ahí Dios permitió 무엇을? entrenarlo. ¿De qué? 참제되어 있는 하나님의 성품, 성령의 9가지 열매를 끄집어내기 위해서 하나님 단련하신 거예요. Un entrenamiento en la que el resultado era mostrar los frutos del Espíritu Santo, 그에게 formarlos. 재물을 다스릴 능력을 준 게 아니고 먼저 준 게 아니고 Dios no le dio primeramente, cuando Dios lo llama, no le dio primero darle el poder de hacer las cosas y 그에게 riquezas. 자기의 의지대로 사람을 만나는 것을 다 막으시고 Y Dios no permitió que ninguna persona se le acercara, 감옥에 가두신 이후에 sino después de haberlo encarcelado. 잠재된 하나님의 성품을 끄집어 올린 거예요. Cuando fue encarcelado, empezó primeramente a sacar en él lo que es el poder latente de Dios. 이것이 청지기에게 하나님께서 부어주시는 권능이라는 거예요. Que esto es el carácter de Dios y el poder dunamis 그래서 de Dios. 요셉은 성실하고 Y es por eso que en José fue manifestado su dunamis interior en ser 사랑이 fiel 있고 a la obra, 그 감옥에서도 희락이 있고 que a pesar de que estuviera en la cárcel tuviera gozo 인내의 열매가 있고 y tuvo la paciencia, 온유, mansedumbre, 절제. templanza. 감옥에서 그 9가지 열매, 내적 권능을 확 끌어내신 이후에 En la cárcel, cuando Aleluya. después primeramente fue manifestado el poder dunamis interior, 그 다음에 하나님의 능력, 은사를 막 부으시는 que 거예요. estos son los 9 frutos del Espíritu Santo, para que después de ello Dios derrame sobre él el dunamis exterior. 요셉의 외적 권능 은사는요, 재물을 바라보는 시선이었어요. En José, el dunamis exterior, ¿cuál era en él? El poder ver, 하늘의 문을 열어서 재물을 끌어내릴 수 있는 능력이었다는 거예요. el poder tener un concepto diferente hacia las riquezas. Es decir, que la riqueza se trata poder descender del cielo. 재물과 하나님을 겸하여 섬기지 않는 능력. El poder de no servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. 아멘. Amén. 요셉에게서 하나님의 성령이 막 나타나기 시작하는 거예요. Es decir, por medio de José, Dios empezó a manifestarse. 막 하나님의 막 성령이 나타나니까 하나님의 음성이 들리기 시작하는 거예요. Y como fue formado primeramente el dunamis interior, él podía fácil escuchar la voz de Dios. 요셉아 저 사람을 만나라. Y Dios le decía a José, mira, ve y encuéntrate con esa 저 persona. 사람에게 이렇게 얘기해라. Y dile a esa persona estas 저 palabras. 사람에게 꿈을 해석해줘라. A esa persona interprétale los sueños. 요셉과 같은 진짜 비즈니스를 하는 사람이 청지기들이 불같이 일어나길 바랍니다. Realmente queremos que en la siguiente generación pueda levantarse una generación como José. 자기 인간의 생각으로 유익이 되는 사람을 이용하려고 하지 말고 Es decir, que ya sea una generación que no piense en cómo intencionalmente mal usar a la gente, 요셉처럼 엎드리라. sino como José primeramente postrarse. 성령의 내적 권능을 먼저 받아라. Que primeramente lo que sea su prioridad, recibir el dunamis interior. 그러면 외적 권능 지혜를 부어주시고 Para que después de ello Dios derrame dunamis exterior, la sabiduría. 지혜가 무엇입니까? ¿Cuál es la 영권인 거예요. sabiduría? Es autoridad 파워인 espiritual. 거예요. 영권. Es autoridad, 요셉은 poder. 엄청난 영권이 En 있었어요. José tuvo una gran autoridad. 꿈을 해석하고 Que esto fue interpretar los sueños. 그리고 그에게 또 다른 인권, 사람을 붙여주는 능력을 ¿Y 부어주시고 cuál otra autoridad se le fue derramado? Autoridad sobre las relaciones sociales. 그리고 마지막 물권, Y por último, autoridad sobre las riquezas. 재물을 다스릴 수 있는 능력을 주셔서 Es decir, Dios le dio el poder de gobernar y señorear las riquezas. 하나님이 이제 바로왕 앞에 세워버린 거예요. Para que después de ello Dios lo pone enfrente del faraón.
요셉은요 바로왕 앞에 머리를 써서 그 앞에 가려고 하지 않았어요. José, él pensando, calculando cómo hacer las cosas para llegar al faraón, no hizo eso, 하나님이 때가 되매 sino porque él esperó que el tiempo de Dios se le 그를 hiciera. 만나게 해주셨고 Entonces fue Dios que le permitió que sucediera ese 그를 encuentro. 통해서 요셉을 확 열어버린 Y 거예요. por medio de ese encuentro a José fue abierto una nueva temporada. 무엇보다도 비즈니스를 하거나 재물 앞에 노출돼 있는 사람이라면 Y sobre todo si es una persona que hace negocios y está expuesto ante las 내적 riquezas. 권능을 먼저 받으시길 바랍니다. Primeramente les recomiendo reciban el dunamis 자기의 마음을 interior. 다스리기 바랍니다. Dominen su corazón primero. 재물과 하나님을 겸하여 섬기지 않기를 Que no 바랍니다. sirvan al Dios y a las riquezas. 마음을 다스리고 Que dominen su corazón. 돈에 대한 내 욕구를 다스리고 Y dominar la codicia, que es su naturaleza pecaminosa. 요셉처럼 내적 권능 성령의 열매가 맺어지기 시작하면 Es decir, que primeramente al momento de formar los frutos del Espíritu Santo, dunamis 주님께서 interior, 알아서 해주신다는 entonces 거예요. Dios mismo hace las cosas por él. 아유 답답해요. Esto es algo desesperante en mí. 내가 비즈니스를 하면 진짜 그렇게 할 것 같은데 Porque si realmente digo, si yo me hubiera metido en el área de negocios, así lo hubiera hecho 기다리질 yo. 못하는 거예요. Pero la gente no espera, 절제하질 못하는 no 거예요. sabe tener templanza. 그래서 하나님께서 저를 주의 종으로 세우신 것 같아요. Y creo que por eso Dios me puso como sierva de Dios. 이것을 가르치라. Para decirle, enseña de 그래서 esto. 청지기 책도 내지 Y 않았습니까? por eso tengo un libro que se llama Mayordomo 어쩔 de 때는요, Dios. A 답답한 마음이 veces 있어요. siento un corazón bien desesperado, 주님이 인도하신 그 길로 가면 될 텐데 diciendo, si tan solo van al camino que Dios les 주님이 지금 muestra, 바로 앞에서 응답을 주고 계시는데 porque está enfrente de esa persona dándole una respuesta. 성령의 9가지 열매 가운데 절제가 없으므로 Pero porque entre los frutos del Espíritu Santo no tiene 인내하지 templanza, 못함으로 porque no tiene paciencia. 다 축복을 하나님 걷어가신 거예요. Todas esas bendiciones que Dios tenía planeado las recoge. 아멘. Amén. 그래서 우리가 어떻게 되겠습니까? Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? 이제 우리가 다스리자고요. Hay que dominarnos propiamente. 무엇보다 2026년에는 Sobre todo 2026. 내 안에 내적 권능이 확 올라오도록 Para que por medio del dominio propio el dunamis interior pueda 우리 manifestarse. 5가지를 다스리기 바랍니다. Vamos a dominar propiamente estas 5 이 5가지 cosas. 기억하셔요. Tienen que recordar estas 5 분명한 cosas. 것은 이 5가지를 정말 다스리고자 할 때에 Primeramente, cuando uno realmente quiere dominar propiamente estas 5 cosas, 올해 연말에는 entonces al terminar el año, 우리에게서 하나님의 성품 성령의 9가지 열매가 나타날 en 거예요. nosotros va a ser mostrado los 9 frutos del Espíritu Santo. Yo quiero. 나는 원해요. Yo quiero 그릇을 준비하기를 원합니다. preparar mi odre. 어떻게 내적 권능을 받고 외적 권능이 부어지는지 5가지 다스림. 첫 번째 무엇입니까? ¿Cuáles son las 5 cosas para que sea derramado el dunamis interior y exterior? 내 안에 잠재도 숨어있는 권능을 끌어내기 위해서 Para yo poder hacer y sacar el dunamis interior que está latente dentro 첫 de mí. 번째 죄를 다스리기 바랍니다. Primeramente, sepan dominar el pecado. 아멘. Amén. 10편 51편 5절 보겠습니다. Veamos Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. 아멘. 우리는 아멘. 죄악 중에 태어났어요. Nosotros nacimos en pecado. 의인은 없나니 하나도 없다. No hay ningún justo. 누구밖에 없어요? ¿Quién solo? 예수 그리스도밖에 없어요. Jesucristo. 예수 그리스도는요 태어날 때부터 Jesucristo desde que Él nació. 그 인간의 죄악된 그 원죄를 가지고 태어나지 않은 Él no 거예요. nació con una naturaleza pecaminosa. Él no nació en pecado. 마리아의 태를 빌려서 인간으로 태어나셨지만 Sino tomó prestado de María para poder nacer a ser vestido en carne. 성령으로 잉태하사 Pero fue engendrado por el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 여자의 태를 빌려서 태어나셨지만 Es decir, solo pidió prestado el vientre de 그 una 안에 mujer. 죄가 없었던 거예요. Pero dentro de él no hubo pecado. 그래서 이 세상의 모든 인류 가운데 죄 없이 태어나신 분은 예수님 한 Por lo 분뿐이고 cual, sobre toda carne, el único que ha nacido sin pecado es Jesús. 우리 모두는 Por lo cual, a excepción de él, todos nosotros 죄인으로 태어난 거예요. somos pecadores y nacimos pecadores. 그래서 우리가 예수님을 만났을 때에 Por lo cual, cuando tenemos un encuentro con 나는 Jesús, 죄인입니다. decimos, yo soy un 이렇게 pecador. 고백할 수밖에 없는 거예요. No hay otra razón que confesar de esa 예수님 manera. 앞에
delante de Jesús. 베드로가 나는 죄인입니다. Pedro decía, yo soy un 내게서 pecador. 떠나소서 말씀하신 Y 것처럼 decía, aléjese, yo soy un pecador. 우리가 죄인인 거예요. Nosotros somos 그렇기 pecadores. 때문에 Por eso, 우리 안에 죄된 욕망이 막 부글부글 올라오는 거예요. en nosotros, aunque no queramos, tenemos tanta codicia 행동으로 interna. 하지 않아도 Aunque no sea hecho en acciones, 생각으로 막 죄를 엄청 짓고 있는 거예요. en nosotros tenemos lo que es la codicia y 머릿속에 막 pensamientos. 죄된 생각이 엄청나게 막 들어오고 Porque en los pensamientos entran tantos pensamientos de pecado. 말도 못하게 생각이 들어와요. Entran tantos pensamientos. 그래서 주님께서 뭐라고 ¿Y 말씀하셨어요? qué es lo que dice Jesús? 너희가 죄와 싸우라. Dice, lucha y combate contra el pecado. 근데 주님께서 우리의 연약함을 아셔요. Pero Él sabe que somos débiles 내가 para combatir contra el pecado. 죄악 중에서 어미 뱃속에서도 죄 속에서 태어난 걸 연약함을 알기 때문에 Él sabe que desde un inicio fuimos formados en pecado, hemos nacido. 죄와 싸울 수도 없고 Entonces no tenemos cómo luchar contra el pecado. 죄와 타협할 수밖에 없는 존재라는 걸 아신다는 Y 거예요. Él sabe que en sí somos una existencia que ha sido destinada a conformarnos al pecado. 그것이 죄인지 아는데 Es decir, sabiendo que eso es pecado, 그 죄가 주는 유혹이 너무 달콤한 거예요. es tan tentador ese 선악과를 pecado. 먹어봐. Y porque se les presenta a ustedes prueba de este fruto, 선악과를 먹는 것이 죄라는 것을 하나님께서 말씀하셔도 알고 있는데 sabiendo uno bien que eso es, el comer de esto es pecado, 먹음직하고 보암직하고 porque era tan apetecible 반짝반짝 탐스럽기까지 해서 y era tan luminoso, brillaba para poder tenerlo. 우리 안에 죄의 본성을 막 건드리는 거예요. Empieza por eso la naturaleza pecaminosa a activarse en nosotros. 누가? ¿Quién? 사타나스. Satanás. 그래서 사탄이 이제 나타나기 시작하는 거예요. Él incita para que Él pueda ser manifestado en nosotros. 죄를 막 지기 시작하는 거예요. Es decir, el hacer pecado. 여러분 죄를 다스리시기 바랍니다. Dominen propiamente contra el 너희가 pecado. 지금 죄와 싸우고 있지만 Aunque ahorita se encuentran combatiendo contra el pecado, 아직 피 흘리기까지 너희가 대항하지 않고 싸우고 있지 않다는 거예요. dice, pero todavía no habéis resistido hasta la sangre, dice. 하나님께서 어떻게 해야 될까요? 물었을 때 Y cuando le preguntamos a Dios, ¿cómo tenemos que 딱 hacer? 하나. Tan solo uno. 회개하라. Arrepiéntanse. 아멘. 하나님 잘못했습니다. Dícele, Dios, hice mal las cosas. 우리가 죄와 싸워서 승리할 수 없다는 걸 알기에 성령을 보내신 거예요. La razón por la que Él nos envía el Espíritu Santo es porque Él sabe bien que no podemos luchar contra el 성령이 pecado. 너에게 임하시면 Por lo cual dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 성령께서 Santo, 죄에 대해서 알게 하시고 entonces Él hará conocer qué es el pecado 심판에 대해서 알게 하리라. sobre el juicio. 그래서 성령이 내 안에 내주하신다면 Por eso si mora en nosotros el Espíritu 죄에 Santo, 민감해요. empieza uno a ser sensible contra lo que es el pecado. 죄를 짓고 나면 불편해요. Y después de haber pecado se siente incómodo. 그렇습니까? Así se sienten 그리고 어떤 ustedes. 죄를 지었을 때 막 Que cuando ustedes pecan algo, 뽀레엠플로 막 그렇죠, 막 욕을 하거나 싸우거나 했을 때 por ejemplo, al decir maldiciones o pelear contra 우리는 alguien, 그것이 하나님 안에서 그것이 좋지 않고 como sabemos 죄라는 que 걸 dentro de 인식하고 Dios 있어요. eso no es bueno y es pecado, sabemos. 그럴 때 성령이 계시면 Y cuando se encuentra el Espíritu Santo 아 내가 dentro, 그러지면 안 되는데 decimos, no debí de 하나님 hacer eso. 용서하여 주시옵소서. Perdóname, Dios. Me 회개합니다. arrepiento, Dios. 그것이 죄와 대항하여 싸우는 거예요. Esa es la manera de combatir contra el pecado. 회개하라. Arrepentirse. 죄와 싸우는 능력이니 Ese es el poder para luchar y combatir contra el 너희가 pecado. 하나님 앞에 회개합니다. Así que 잘못됐습니다 한다면 delante de Dios, cuando tú te arrepientes y hice mal las cosas, Dios, 진홍빛처럼 붉은 죄라 할지라도 entonces aunque fuera tan reluciente, tan como carmesí, 양털처럼 희게 하리라. Él hará que sea blanco como la 아멘. lana. 이것이 Amén. 대항하여 싸우는 거예요. Esa es la manera de combatir contra el 우리는 pecado. 죄와 싸울 수밖에 없어요. No tenemos más que otra luchar y combatir 제가 contra el 예언합니다. pecado. Y yo les profetizo, 또 죄질 거예요. van a volver a pecar. 그렇죠? 예수님 이외에는 Porque después de Jesús, 우리는 죄인이고 죄 안에서 태어났기 todos 때문에 somos pecadores y todos nacemos dentro del pecado. 다스릴 수 없다는 Por 거예요. lo cual uno no puede dominar propiamente el 하나님께서 pecado. 죄를 다스리기 위해서 성령을 보내셨고 Sin embargo, la solución está, Él ha enviado el Espíritu Santo sobre 가장 중요한 nosotros. 양심을 준 거예요. Y sobre todo nos ha dado en nosotros lo que es la conciencia. 어떤 일을 하고자 할 때 내 Que cuando tratan de hacer algo, 양심이
마음이 mi conciencia, 불편하다면 uno siente 하지 incómodo, 마세요. entonces no lo haga. 내 양심에서 야 그건 Si mi 아닌데 conciencia dice, creo que esto no debe de ser 그럼 así, 하지 마세요. entonces no lo hagan. 성령이 내주하지 않는다면 죄에 대해서 알지 못할 때 Cuando no ha morado el Espíritu Santo y no sabían que eso era pecado, 하나님께서 우리에게 양심을 주셔서 불편하게 하시는 거예요. hacíamos, pero después de que Él mora empieza a tocar lo que es la conciencia, 그럴 때 죄에서 돌이키십시오. para que te incomode de las cosas y así te 그것이 vuelvas. 죄와 피 흘리기 싸우는 거예요. Esa es la manera también de combatir contra el pecado. 성령이 내주한 하나님의 자녀에게는 회개라는 동료를 주셨고 A los hijos de Dios, Dios les ha dado lo que es la conciencia. 성령이 내주하지 않은 불신자에게는 양심을 주셔서 Y aquellos que no tienen al espíritu de Dios, ellos también tienen la 죄를 conciencia 다스리라. para que a toda carne, Dios ha dicho, dominen contra el pecado. 아멘. Amén. 이 죄를 다스린다면 Si uno sabe dominar el pecado, 이제 절제 열매가 맺어져요. entonces lo que se da, el fruto es la templanza. 절제. Templanza. 아멘. Amén. 우리 죄를 다스리겠습니까? ¿Van a ustedes dominar el pecado? 아멘. Amén. 밧세바도 죄를 지었어요. 다윗도 죄를 졌어요. David también pecó, 그렇죠. ¿verdad? 밧세바와의 간음. Por tener adulterio 옥상에서 이렇게 en el techo, ¿verdad? 왕의 옥상에서 다윗이 이렇게 보고 있는데 David estaba así viendo 정말 아름다운 밧세바가 realmente teniendo a una mujer hermosa, 저기서 목욕을 하고 있는 거예요. se estaba duchando. 얼마나 다윗의 꼬라순이 펑펑 뛰었을까요? Imagínense el corazón de David latiendo tan fuertemente, 그렇죠. ¿verdad? 저 여인하고 하룻밤만 자고 싶다. Diciendo, esa mujer con tan solo una noche. 그것이 죄인 거를 다윗은 Y 알았어요. David sabía que eso 근데 era 욕망이 pecado, 너무 큰 거예요. pero la codicia era tan 내 grande. 거 아닌데 Sabía que eso no es mío, 내가 그 여인을 취하고 싶은 욕망. pero la codicia de querer tenerlo. 죄가 막 다윗을 막 덮어 씌우는 Y 거예요. empezó el pecado a ponerse en David. 그 순간 En ese 다윗이 momento, 하나님 앞에 살려주십시오. Delante de Dios le dijo, sálvame. 양심을 통해서 하나님이 말씀하고 계실 때 다윗이 살려주십시오. 도와주십시오. Por medio, 돌이키게 de 하여 por medio de la 주시옵소서. conciencia Dios le habló y empezó David a decirle, me arrepiento, Dios, sálvame, rescátame de aquí. 이렇게 했다면 Cuando fue así, 그 이후에 엄청난 고난을 당하지 않았을 거예요. después de eso, entonces tal vez no hubiera pasado por 그런데 grandes 죄 안에 dificultades. 있을 때 Pero porque estuvo en el 그는 pecado, 깨닫지 못했고 uno no supo. 결국 밧세바와 간음 이후에 Y después de tener ese adulterio, 그 남편을 전쟁터에서 죽여버렸어요. mató al esposo de la mujer. 다윗은 죄와 싸우지 않은 거예요. Y David no luchó combatió 피 contra el 흘기까지 pecado. 싸우지 않고 죄를 다스리지 No 않은 거예요. combatió hasta la sangre. 그런데 Pero 그럼에도 불구하고 a pesar de ello, 다윗은 하나님 앞에 나아갔어요. David fue delante de Dios 용서해 주세요. y le dijo, perdóname, Dios. 한참 후에 깨달은 거예요. Después de mucho, él entendió. 그랬을 때 Y cuando fue así, 다윗을 용서해 주셨고 David perdonó a 그에게 David 성령의 9가지 열매를 주시고 y le dio los 9 frutos del Espíritu 그에게 Santo. 잠재져 있는 외적 능력, 이스라엘 백성을 지혜롭게 다스리는 그 능력을 주셔서 Para que de esa manera le diera el poder dunamis interior y exterior 사용하셨다는 것을 기억하시기 para 바랍니다. dominar todas las cosas. Y así Dios los recuerden esto. 여러분 어떻게 해야 될까요? ¿Qué hay que hacer entonces? 그냥 입에서 그죠 습관이 되게 하십시오. Hagan esto como si fuera un hábito en su labio. 페르도나메 Perdóname, 용서해 주세요. perdóname. 그냥 저 입에서 그냥 나와요. En 아버지 mis 용서해 labios es 주세요. fácil decir perdón. 아버지 용서해 주세요. Dios, perdóname. 하루 종일 제일 많이 하는 거 주여 아버지 용서해 주세요. Todo el día lo que más repito es Dios, perdóname. 조금 실수를 해도 아버지 Aunque sea 용서해 un 주세요. pequeño error, Dios, perdóname. 훈련을 하시기 바랍니다. Entrenen esto de esta 한번 manera. 해보십시오. ¿Lo pueden hacer? 지금 한번 해보세요. Ahorita pueden hacerlo. Dios, perdóname, Dios, perdóname, perdóname. perdóname. 용서해 주세요. 회개합니다. Perdóname, Dios, me 매일매일 arrepiento. 훈련하면 Si todos los días así esto se hace un hábito en nuestros 어떤 labios, 죄 안에 들어간다 할지라도 entonces a pesar de que ustedes entren en algún pecado, 하나님께서 깨닫게 하셔서 Dios hará recordarles en el momento perdóname, 용서해 주십시오. para que salga en sus labios, perdóname, 그것이 Dios. 다스리는 거예요. Esa es la manera de dominar 우리 el 한번 pecado. 훈련해봅시다. Vamos a entrenarlo. 아멘. 두 번째, Segundo, 무엇을 다스려야 될까요? ¿qué es lo que tenemos que dominar? 시간을 다스리기 바랍니다. Dominemos el tiempo. 에베소서 5장 16절 읽겠습니다. Leamos Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. 아멘. Amén. 세월을 아끼라. Aprovechen bien el 아멘. tiempo. 왜 Amén. 그럴까요? ¿Por qué? 이 세상의 신이 지금 사탄이 되어서 Porque el Dios de este siglo es Satanás. 핸드폰만 켜도 Entonces tan solo prender el celular 엄청난 사탄의
사탄의 영향력이 막 다 묻어 Hay 있어요. mucha influencia de Satanás, 그렇죠? ¿verdad? 인스타. 나는 En Insta. 인스타 보는 게 너무 무서워. A mí me da miedo ver Insta. 그 잔인한 장면들이 너무 많죠. Porque hay hay muchas imágenes crueles. 어떻습니까? 나는 보고 싶지 않아도 O aunque yo no las quiera ver, AI가 만들었는지 뭔지 모르겠지만 no sé si fue hecho por la IA, 엄청나게 잔인한 것들이 너무 많아. pero hay muchas cosas crueles que él hace. ¿Cómo es 유튜브 어떻습니까? O YouTube, ¿cómo 쇼츠 está? 어떻습니까? Shorts. 그걸 보고 있으면 Si uno se queda viendo, 시간이 엄청 빨리 가요. el tiempo se le pasa rápido. 그렇죠? 2시간, 2 horas, 3시간 3 horas. 어떻습니까? ¿O qué les parece? 그냥 시간이 훅 가는 거예요. El tiempo pasa rápido. 그런데 그 영향력 안에 이 세상의 신이 사탄이 다 우리를 장악하기 위해서 Pero dentro de esa influencia, para totalmente nosotros ser gobernados por él, 세상의 악한 것들을 다 뿌려놓는 거예요. en el mundo lo que más corre es la influencia de Satanás. 우리 청년들은요, Y los 우리 jóvenes 성도님들은요, y los santos de nuestra iglesia, 시간을 아끼라. Dios les dice, ahorren 때가 bien el 더욱 tiempo, 악하여져서 porque los tiempos que se vienen son más 마귀가 malos 크게 분해 공중 매체 속으로 싹 들어가 버린 y 거예요. el diablo va a descender con más ira en las redes sociales. 그래서 악한 것들이 지금 공중 매체 미디어에 막 다 퍼져 있는 Y 거예요. es por eso que está tan disperso, influenciado, toda influencia de 그래, Satanás. 그래서 우리 아이들이 그냥 핸드폰을 보고 있잖아요. 계속 하루 Por lo 종일. cual, si nuestros hijos se encuentran viendo el celular todo el 폭력, día, 게임, 마약, violencia, 동성애, videojuegos, drogas, homosexualidad, 자신도 모르게 다 세뇌가 되는 거예요. de que sin querer queriendo empiezan a tener todas estas 무엇보다도 influencias. 시간을 아끼시 바랍니다. Y sobre todo aprovechen bien el tiempo. 아멘. Amén. 때가 악하니라. Porque el tiempo, 그 시간을 사단에게 내어주지 마라. los días son malos. Es decir, esos días de ustedes no se lo entregan a Satanás. 차라리 잠을 자세요. Mejor duerman, 그렇죠. ¿verdad? 핸드폰 막 5시간 볼 왜 차라리 잠을 자고 Si van a ver 5 horas en el celular, mejor escojan dormir 그쵸. entonces. 그거 사탄의 영향력에서 Es 벗어나라. decir, sálganse de toda influencia de Satanás. 그렇게 되면 절제가 맺어지는 Y 거예요. cuando es así, la templanza será formada. 아멘. Amén. 공중 매체가 끊어지면요 온유의 열매가 Al 맺어져요. momento de cortar las redes sociales, lo que se da en uno es mansedumbre. 공중 매체 계속 보게 되면 폭력적인 거, Pero si uno sigue viendo lo que es media, todo tipo de tecnología, violencia, 사탄적인 게 너무 많은 거예요. hay tantas cosas de Satanás en el media. 여러분 좋아하는 K-팝 어떻습니까? O tanto el K-pop, lo que les gusta. 예나데 사타나스. 그렇죠? 정말 그 영적인 것이 엄청나게 마귀적인 게 많다는 거예요. Realmente se muestra mucha influencia de Satanás, K-푸드 del diablo. 어떻습니까? O K-푸드. K, Es muy bueno. 그건 너무 좋아. K comida, eso es muy bueno. 그렇죠? 이런 거. Como estas cosas. 그런 것들 보는 거는 그래도 내 영적으로 들어올 때 나쁜지 좋은지 우리가 분별하고 시간을 아끼라라고 말씀하시죠. La comida comunana ¿Mu슨 말인지 al 아십니까? momento de entrar en nosotros es bueno, pero en otras cosas hay una influencia que no es edificante para nosotros. ¿Están entendiendo? 저 같은 경우는 En 시간을 mi 아끼기 caso, 위해서 para poder ahorrar el 한 tiempo, 시간 단위로 나의 스케줄을 하루 하고- 한 시간 단위로 스케줄을 hago 짜요. mis horarios del día por hora 왜냐하면 그 가운데 누수되는 시간을 전략하기 위해서. para poder no formar algún tiempo que pueda desgastar, 근데 쉽지 않아요. que pueda gastar. 그러나 Y eso no 시간을 es fácil. 다스린다면 Pero si uno sabe dominar bien el tiempo, 성령의 열매가 더 강하게 맺어지고 los frutos del Espíritu Santo son mucho más fáciles de formar. 그 시간을 공중 매체 속에서 버리는 그것들이 이 단절되면서 영적으로 Y se 맑아진다. reduce las cosas que percibamos, influencias del mundo, para que sean más fuertemente formados los frutos. 아멘. 아멘. 그렇게 Lo 하시겠습니까? pueden hacer. 아멘. 아멘. 세 번째, Tercero, 우리 무엇을 다스려야 될까요? ¿qué es lo que tenemos que dominar? 마음을 다스리십시오. Dominen el corazón. 잠언 4장 23절 읽겠습니다. Leamos Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 아멘. 모든 아멘. 지킬 것 가운데 마음을 지키라. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 예수님께서 가룟 유다를 사랑하셨어요. Jesús amó Judas Iscariote. 그러니까 제자로 부르셨겠죠. Por eso lo llamó como discípulo. 가룟 유다에게도 연약함이 있었을 거예요. Y en Judas Iscariote hubo en él también debilidades. 그는 돈을 사랑하는 마음이 Que era 있었어요. amor hacia el dinero. 그래서 원래 그는 도둑이다. Por lo cual él desde antes era ratero. 그런 연약함이 Él 있었는데도 tuvo esa debilidad. 예수님께서 제자를 부르시고 Pero Jesús lo llama como 그에게 discípulo 숨겨져 있는 내적 본능, para que en él el dunamis interior latente dentro de él, 성령의
열매를 막 맺게 하셔서 그곳에 권능을 붓기를 Al 작정하셨다. momento de que se han formado los frutos del Espíritu Santo y se ha reducido todo lo anterior, pueda derramar en él el dunamis 하나님께서 exterior. 예수님께서 가룟 유다를 사랑하셔서 Pero porque Dios amaba a Judas Iscariote, 하나님 제자로 부르신 거예요. Dios lo llamó como discípulo. 그런데 그는 마음을 Sin embargo, 다스리지 él 못했어요. no pudo dominar su 어떤 corazón. 마음이었습니까? ¿Qué corazón era? 남의 것을 취하고 싶은 마음, Querer poseer cosas que no eran de él. 도둑의 마음. Un corazón de ratero. 그 마음이 그에게 가득 찼더니 Y 어떻게 como ese 됐습니까? corazón estaba tan lleno en él, ¿qué es lo que pasó? 이제 사탄이 그를 공격하기 시작했어요. Satanás empezó a atacarlo 그 마음을 지키지 못하고 porque no cuidó su corazón, 생각을 지키지 no 못하고 cuidó sus pensamientos, 그 헌금을 도둑질하고 싶은 그 마음, 욕심, porque por esa codicia quiso robarse la 내 ofrenda. 거 아니면 건들지 말아야 되는데 Es decir, si no es de si no es de 내가 uno, 다 no debe 취하고 de 싶은 그 tocarlo. 마음, Pero ese corazón de querer poseerlo 하나님 기뻐하지 않는 마음이라는 거예요. es un corazón que a Dios no le agrada. 하나님께서 예수님께서 네가 태어나지 않았으면 더 좋았을 Y hasta 뻔했다라고. Jesús le dijo, era mejor que no hubieras 근데 nacido. 가룟 유다는 그 마음을 Y Judas 지키지 못하고 Iscariote no pudo cuidar su corazón, 생각을 지키지 못했다. no pudo cuidar sus pensamientos. 마귀가 그 틈으로 공격하기 Y 시작했다. diablo empezó a atacarlo por medio ¿Por qué? de ese grieta. 마음을 ¿Por qué? 다스리지 못하니까. Porque no cuidó su corazón. 돈을 따라가는 그 삶. Y esa vida de que 그래서 siguió 가룟 el 유다는요. dinero. Y Judas Iscariote, 그에게 más importante가 예수님이 아니고요. para él no era más importante Jesús, 라페 믿음이 아니고 tampoco era la fe, solamente dinero. 돈이었던 거예요. solo era el dinero. Dinero es muy importante. 돈이 중요한 건 나도 알아요. Yo también sé que el dinero es importante. 그런데 가룟 유다는 마음을 지키지 Pero 못하고 Judas Iscariote no pudo cuidar su 양심도 corazón. Tanto su 죄도 다스리지 conciencia 못하고 y pecado no la supo dominar 돈을 보기 시작한 거예요. para ver solamente el dinero. 그때 어떻게 됐습니까? Y cuando fue así, ¿qué 그 es lo que 틈새가 pasó? 확 열려서 이제 사단이 물어뜯기 시작하는 거예요. Esa grieta empezó a abrirse más, empieza el diablo a atacar con más 여러분, 여러분 fuerza. 마음만 지키고 생각만 지킨다면 Si ustedes solamente cuidan sus pensamientos y su corazón, 사단이 여러분을 공격하지 못해요. entonces Satanás no va a poder atacarlos, 하나님이 여러분을 지켜주신다는 거예요. porque es Dios cuidándolos. 그런데 가룟 유다는 마음을 다스리지 Pero 못해서 Judas Iscariote, porque no pudo cuidar su 결국 corazón, 사단, 악한 영이 그에게 가득 차게 되었고 y al final empezó a ser lleno de Satanás. 그리고 결국은 그는 멸망당했다. Y así él fue destruido. 하나님께서 마음을 지키라. Y Dios dice, por eso cuiden su corazón. 모든 지킬 것 가운데 생각과 마음을 지키라. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 생명의 근원이 이에서 남이라는 거예요. Porque de él mana la vida. 생명의 근원 성령님이 막 그 안에서 불 붙듯이 이제 내적 권능을 부어주기 시작한다. Porque de él mana la vida, empieza el Espíritu Santo a derramar el dunamis interior. 그곳에 외적 권능을 막 부으시사 Y después de ello, dunamis 하나님 exterior 쓰신다는 겁니다. para usarlo. 아멘. 우리가 가룟 유다가 되지 않기를 바랍니다. No queremos ser Judas Iscariote. 마음을 지키시기 바랍니다. Cuiden su corazón. 아멘. Amén. 우리 또 네 번째 무엇을 지켜야 될까요? Y cuarto, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? 재물을 다스리는 것을 지켜야 돼요. Tenemos que cuidar, dominar las 우리 riquezas. 마태복음 6장 24절 읽겠습니다. Vamos a leer Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 아멘. 마태복음 6장 24절에 분명히 말씀하고 계십니다. Mateo 6:24, claro, Dios ha dicho, 한 사람이 ninguno 두 주인을 섬길 수 없다고 puede 얘기합니다. servir a dos señores. 세상, 재물. 그거의 무엇도? 상징적인 건 사탄인 거예요. Mundo, riqueza, lo que representa es Satanás 그리고 하나님. y Dios. 너희는 누구를 섬기겠느냐? Dios dice, ¿a quién servirás? 우리 마음에 En nuestro corazón 두 마음이 있습니까? tenemos dos corazones, 두 주인이 있습니까? hay dos 그것이 señores, 재물입니까? y eso es el dinero, 그것이 세상입니까? eso es el mundo. 성령의 9가지 열매 가운데 절제로 한번 다스려 보십시오. Entre los 9 frutos del Espíritu Santo, anhelen el fruto de la templanza. 하나님의 때가 부어질 때까지 기다림으로 인내로 한번 견뎌 보십시오. Pueden ustedes esperar hasta que Dios ponga el tiempo, 그래야 할 때 templanza. 하나님께서 길을 여시는 거예요. Cuando es así, Dios abre el camino. 주님께서 말씀해 너희 안에 두 주인이 있느냐? Dios pregunta, ¿en ti hay dos señores? 재물이 있느냐? ¿En ti hay dinero? 하나님 우리에게 재물이 필요한 것을 아십니다. Dios sabe que necesitamos 무엇을 dinero. 먹을까 마실까 입을까를 염려하지 말거라. Pero Dios dice, pero no te afanes de qué comer, beber o vestir.
전부 하나님께서 todo Dios 너희가 필요한 것을 알지 아니하느냐. sabe las cosas que necesitas. 아멘. 우리가 하나님 앞에 부르짖고 기도하면서 Cuando nosotros le clamemos a Dios, 하나님의 때를 기다리지 못하고 인내가 없으므로 다 하나님의 축복이 흘러가는 거예요. a pesar de que le clamemos a Dios, pero porque no hay el fruto de la paciencia y la templanza, todas las bendiciones que Dios tenía preparado empieza a 여러분 recogerlos. 정말 요셉의 기름 부음을 받는 자들은요 재물을 다스리는 전쟁에서 승리한 자예요. Realmente aquellos que tienen el llamado de ser José son aquellos que van a vencer en servir a Dios o a la riqueza. 재물을 다스리라. Porque Dios en ellos derramará lo que es dominar la riqueza. 하늘의 문을 열어 모든 소유를 너희에게 맡기리니. Porque abriré los cielos para confiarles en ustedes lo que es la riqueza del cielo. 누가복음 12절에 이렇게 돼 있어요. 12장에 이렇게 돼 있어요. Porque en Lucas en 12 누가 viene, 지혜롭고 ¿quién está 진실한 청지기가 되어 sabio y fiel mayordomo de 하나님의 Dios 소유를 맡아 다스리겠느냐. para poder dominar, para poder señorear, confiarle en las riquezas de Dios? 마지막 때 하나님께서 요셉의 기름 부음을 확 부으시사 Porque en los últimos tiempos Dios ha planeado derramar la unción de José 재물에게 굴복하지 아니하고 para que con esa unción no sean ustedes arrodillados al dinero, 재물에게 무릎 꿇지 아니하고 no sean postrados al dinero, 나는 오직 하나님만 섬깁니다. sino tener firme convicción, yo solo sirvo a mi Dios. 성령의 9가지 열매 Los 9 frutos del Espíritu Santo. 내적 권능을 준비할 때에 Cuando uno se prepara su dunamis 거기에 interior, 재물을 다스릴 수 있는 능력을 주시는 거예요. en eso Dios empieza a derramar el dunamis exterior, poder. 그런데 그의 고백 내가 재물과 하나님을 겸하여 섬기지 않겠습니다. Pero confesión de la vida, yo no sirvo a dos señores. 그 시험 기간이 짧을 수 있어요. Puede ser que ese plazo de proceso y de entrenamiento sea corto. 믿음으로 고백하면 Cuando uno confiesa con fe, 내 마음을 다해 하나님께 고백하면 cuando confiesa con todo su corazón delante de Dios, 그 찰나의 순간의 신앙 고백을 통해서 por medio de esa confesión dada en ese momento 네가 genuino. 재물과 하나님을 겸하여 섬기자고 오직 나만을 섬기는구나. Y Dios dirá, entonces tú no sirves a dos señores, sino solo escoges servir a mí. 마음을 다하고 뜻을 다하고 생명을 다해 드리는 그 고백 안에 하나님께서 요셉의 기름 부음을 보시고 그때부터 하나님 일하신다는 거예요. Dentro de esa confesión, Dios la recibe para que Dios mismo pueda obrar las cosas por 그런데 él. 왜 우리가 그 기름 부음을 받지 못합니까? 재물을 Pero- 다스리는 권세가 왜 우리에게 없습니까? 물었을 때 인내하지 못하기 때문이라. Pero ¿por qué? A pesar de que Dios derrama soberanamente sobre lo que es la unción de José, ¿por qué no la recibimos? Porque no hay templanza. 하나님의 때를 기다리지 못하기 때문에 Porque no hay paciencia en esperar el tiempo de 자기 Dios. 스스로 사람을 찾아다니는 거예요. Porque empieza uno a escoger a mis fuerzas. Yo voy a encontrarme con personas para que algo suceda en el 내적 negocio. 권능 성령의 9가지 열매의 그릇을 먼저 준비해야 되는데 그러고 나면 하나님이 알아서 해주는데 Porque si tan solo escogieran el poder prepararse, dunamis interior, el tener el carácter de Dios para que Dios haga todas las cosas después. 인내라는 성령의 열매가 없어서 Pero porque no hay paciencia, el fruto de Dios, 자기 복을 다 차는 거예요. empieza uno, lo que escoge es entonces Oh patear my las God. mismas bendiciones que Dios 오, tenía Dios. preparado. 얼마나 안타까운지 모릅니다. Imagínense lo lamentable que es esta escena. 여러분 그 축복을 놓치지 않길 바래요. Y les pido a ustedes, no pierdan ustedes su 성령의 bendición. 9가지 열매 인내를 배우라. Entre los frutos del Espíritu Santo aprenden la paciencia 충성하라. y sean fieles, Amén. tengan fe, amén. 하나님께서 충성된 열매, 충성의 fruto- 열매와 인내의 열매가 있다면 Cuando el fruto de la fe y la paciencia hay, 거기다 청지기 기름 부음을 부으셔서 en esos frutos Dios puede derramar la unción de 재물을 mayordomo 다스리라. para poder dominar y gobernar la riqueza. 내가 지혜를 주리라. Porque yo te daré 무엇을 할지 sabiduría 알게 하리라. y haré que sepas qué es las cosas. 사람을 만나게 하리라. Y haré que yo mismo la gente se te acerque. 네가 만나려고 돌아다니지 말고 No seas tú buscando a la gente, tú mismo físicamente, caminando a quien puedes encontrar, 요셉에게 바로 왕을 붙여준 것처럼 sino como así Dios lo puso enfrente del faraón. 인내의 열매를 먼저 기다리라. Primeramente, forma el fruto de 기다리라. la paciencia. 기다리라. Espera. 그리고 기다리는 거예요. Es uno esperar. 어떻게 기다립니까? ¿Cuándo puede uno esperar? 다윗처럼 예배하고 Esperando es adorando como 하나님 David. 안에서 희락 안에서 Dentro del gozo, dentro de la paz de Dios. 하나님이 부어주시는 만나와 메추라리
부족하지만 연약하지만 그걸로 자족하면서 기다리는 Dentro 거예요. de ese proceso de esperar, ser satisfecho del maná, de la carne que Dios envía, 요셉처럼. como José. 그럴 때 한순간에 Cuando 열려버려요. fue así, en un 저는 momento para otro, Dios abre. 그 기적을 열방을 다니면서 보았어요. Y ese milagro, yo lo llamo milagro, y eso lo he visto en las 제가 하늘의 naciones. 청지기라는 책을 10년 전에 냈습니다. Hace 10 años atrás he escrito el libro, lo que es 정말 요셉처럼 그렇게 하나님께 막 부어주시는 사람을 저는 봤다는 거예요. mayordomo de Dios. Yo he visto realmente personas que son mayordomos que Dios derrama sin cesar 그리고 sobre 이제는 esa persona. 여러분이 그 축복을 받기를 원해요. Ahora les pido a ustedes reciban esa bendición. 아멘. 아멘. 기다리라. Esperen, 기다리라. esperen 너의 뜻대로, a tu voluntad, 너의 생각대로, a tu pensamiento, 너의 계획대로 하지 a 말라. tus planes. No hagas las cosas. 아멘. 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 다스리시기 바랍니다. Así que domínense propiamente. 디네로 돈 하는 것을 다스리세요. Dominen lo que es el dinero, lo que surge en 그렇죠? ustedes, ¿verdad? 여러분 우리 세끼 먹잖아요. Comemos 3 veces al día. 아침, 점심, 저녁. Desayuno, 그렇죠? comida y cena. siempre 뭐 carne asada 뭐 이거 안 먹어도 괜찮아. Está bien. Está bien si en esos todos los días no comemos carne asada. 그냥 먹으면 돼. Solo es alimentarnos. 괜찮아. 근데 더 좋은 거. Está bien. Si Más, es más, alimentarnos más. con lo más 마스 그란데. 그렇죠. 차. 그렇죠. 더 그럼- 큰 차. 더 큰 집. con lo más con lo bueno, pero uno dice lo mejor, una casa 더 más, 좋은 옷. un carro, una buena 더 좋은 vestimenta, 가방. 그죠? un buen bolso. como 샤넬, como 루이비통. 막 그거에 막 드러내기를 나타내기를 원하는 사람 내 건동받는 사람 나 한 번도 못 봤어. No he visto personas que tengan eso y al mismo quieran mostrar un dunamis, un poder dunamis. 이렇게 입어도 네. 주님께서 Aunque me vista así, el Señor 네가 제일 이뻐. dice, tú eres la más bonita. 길거리에서 En la calle, 그냥 10페소짜리 옷 사도 aunque me compre 그거 입고 una 있으면 playera de 10 pesos, me la 하나님 pongo. 보시기에 a los 세상에서 ojos de 네가 Dios. 제일 이쁘다. Dice, Él es la más 저는 hermosa del 하나님께서 가끔 mundo. 저한테 Y Dios a mí 네가 제일 이쁘다 그러셔요. me dice, tú eres la más hermosa. 화려한 것, 비싼 것 그거 Lo 말고 caro, lo más bonito del mundo. 너의 존재 자체로 Eso no es lo hermoso, sino tu existencia. 아름답다. Es la más hermosa. 왜? ¿Por qué? 하나님의 딸이. Porque es hija de 이 Dios. 자존감을 찾으시기 바랍니다. 아멘. Encuentren esta autoestima. 아멘. 아멘. 그럼 이 자존감을 찾으면 다스려져요. Cuando uno encuentra autoestima, sabe cómo dominarse 화려하고 propiamente. 막 그렇죠. 넓은 길 가는 것을 절제하고 다스려진다는 거예요. Cuando es así, uno puede dominar lo que es lo lujoso, lo mejor, lo que considera el mundo. 그냥 있는 것에 Sino el de lo que hay. 인내하며 Uno tener paciencia, 절제하며 기다리며 templanza y esperar. 우리가 그릇이 만들어지면 Ese es el odre que estamos formando. 그 길을 인도하시는 분은 여호와시다. Para que después el camino que Él nos guíe será Jehová. 우리는 세상 사람이 아니잖아요. Nosotros no somos personas del 세상 mundo. 사람들이 그렇게 간다고 할지라도 Aunque las personas del mundo escojan vivir así, 너희도 그리하겠느냐? Dios pregunta, ¿a poco tú también escoges hacerlo así? 하나님의 법이 있을진데 Cuando hay una ayuda de Dios. Amén. 너희도 그렇게 하겠느냐라고 말씀하세요. Aunque hay una ayuda de Dios, escoges ir como otros. 우리가 기다리길 바랍니다. Queremos esperar. 아멘. Amén. 우리 마지막 다스림입니다. Y por último, dominio que 다섯 tenemos que 번째. hacer. 혀를 다스려야 됩니다. Tienen que dominar la lengua. 아멘. 아멘. 우리 이브리서 3장 3절 8절 야고보서죠. 야고보서인가요? 우리 말씀 읽겠습니다. Leamos la palabra de Santiago 3:8. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y nos dirigimos así todo su cuerpo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 히브리서가 아니라 야고보서인데 No es Hebreos, es Santiago. 야고보서 3장에는요. En Santiago 3 주로 우리 혀에 대한 얘기가 많이 돼 habla 있어요. lo que es más, lo que es nuestra lengua. 뭐라고 돼 있냐면 ¿Qué es lo que viene? 너의 입에서 나오는 것은 죽이는 독이 가득하다. Lo que sale en tu lengua originalmente está lleno de veneno mortal. 지옥에서 그 혀에서 나오는 말들이 나온다. Es decir, tan fácil es para ti hablar lo que
dicen en el infierno. 여러분 혀를 다스리지 아니하고 내 마음에 있는 그대로 그냥 뱉어낸다면 어떻게 되는 줄 아세요? ¿Saben? Si ustedes no saben dominar su propia lengua y al momento de expresar todo lo que hay en su corazón y pensamiento, ¿saben lo que pasa? 혀를 절제하지 않는다면 주로 어떤 말을 하고 싶은 줄 아세요? ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno no sabe domar, tener templanza de su propia 입에 대가를 lengua? 물리지 않고 내가 Es decir, 하고 싶은 대로 이 마음에 담겨진 말 그대로 그냥 쏟아붓는다면 주로 판단의 말이 나와요. sin frenar, sin frenar los labios, la lengua, lo 비방하는 que 말들이 sale 나와요. entonces en la boca es crítica, es 이간질하는 말들이 나올 juzga 수밖에 없어요. y es palabras de 왜? contienda. ¿Por qué? 우리는 죄인이라서. De calumnia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. 잠언에도 이렇게 얘기가 돼 있어요. Y también en Proverbios viene 남의 말하는 것은 그저 꿀송이처럼 단 별식과 같다는 외식하는 거하고 que 똑같다고 lo 돼 que 있어요. dice la gente, murmuraciones, es tan dulce. 너 그거 알아? Porque la gente te 저 dice, 사람이 ¿sabes 어떤 줄 tú? 알아? 저 사람이 어떤 줄 알아? ¿Sabes tú qué hizo lo que hizo esa persona? Lo 여러분, que ha hecho o no ha hecho esa 기질적으로 persona. 성품적으로 남의 말하는 걸 막 좋아하는 사람들이 있어요. Hay personas que tanto de su temperamento disfrutan 그런 hablar de la 사람에게 gente. 내적 권능을 받을 수가 없어요. Y esas personas no pueden recibir el dunamis interior. 혀에 재간을 물려라. Dice por eso, frenen la 말하지 boca. 마라. No hablen. 성령이 말하게 하심에 따라 말할 수 있을 때 빼고는 말하지 말아라. No hablen si no es por el Espíritu 그런데 Santo. 우리 안에는요, Pero nosotros, 죄가 있어서 porque hay pecado, 마음을 다스리는 것이 없어서 porque no hay un dominio de nuestro corazón y 판단이 lengua, 나오고, salen palabras de crítica, 비방이 나오고, salen palabras de juicio, 이간질이 나오고 salen palabras de calumnia 분쟁이 나오고 y palabras de contienda. 하고 싶은 말 다 쏟아내면요, Es decir, si uno dice todo lo que piensa y expresa, 결국은 관계가 망가져요. entonces al final 여러분, llega las relaciones a 여러분이 destruirse. 뱉은 말 있죠? Las palabras que salieron en sus 그거 labios, 아무도 모르는 것 같죠? parece que nadie sabe de ello, 하나님이 ¿verdad? 아세요. Pero Dios sabe lo que has 하나님 dicho 들으세요. y Dios escucha. 그리고 이- 그 말은 반드시 그 당사자한테 들어가요. Esa palabra que se ha dicho llega sí o sí 어찌 al 그리 oído 어리석으냐라고 de la 말씀하세요. persona. Y Dios dice, ¿por qué son así de pero necios? 성령의 9가지 열매가 있다면 Pero si tiene uno los frutos del Espíritu Santo, 이 안에서 남의 말하고 판단하는 것이 막 올라와서 막 얘기하고 싶은데 제가를 딱 물리는 거예요. quiere uno criticar y juzgar de las cosas que ha hecho o no ha hecho esa persona, pero uno empieza a escoger a frenar la 여러분, boca. 그런 분들 입으로 꽉 다무시기 바랍니다. Frenen bien la boca. 피가 나도록 대항해서 싸워야 돼. Aunque salga sangre, tienen que combatir hasta la sangre 판단의 말, contra el 정죄의 pecado. 말. Palabras de juzga, críticas. 그걸 다스리지 못한다면 Si uno no sabe dominar esto, 절대 외적 권능은 받을 수 없어요. jamás puede recibir el dunamis interior. 영권도 받을 수 없고. 왜? Tampoco autoridad espiritual. ¿Por qué? 하나님께서 부어주길 원하는데 Porque aunque Dios quiera derramar 입을 다스리지 a 못한다면 que reciba, pero si uno no 입에서 sabe dominar la lengua, 판단의 말이 나오기 때문에 y como en su boca lo que sale es palabras de juicio, 하나님의 일하심을 회방한다는 거예요. están impidiendo la obra de Dios. 아멘. Amén. 혀는 능히 길들 자가 없다고 Por eso 기록돼 있어요. dice en la palabra, ningún hombre puede domar la 그래서 lengua. 여러분 위로 받으시기 바랍니다. Por lo cual reciban este 여러분이 막 이 consuelo. 안에서 남의 말하고 판단하고 이런 말 막 듣고 이런 것들이 너무 재밌는데 Es tan divertido escuchar hablar de la gente. 그렇게 혀를 다스릴 사람은 아무도 없대요. Y dice en su palabra, ningún hombre puede domar la lengua. 왜 쉬지 않는 독을 혀에서 내뿜고 ¿Por qué? Porque está llena de veneno mortal. 그것이 너무 즐거우니까. Y eso para uno es disfrutar. 남의 말하고 나면 너무 즐거워. Es tan 그리고 disfrutable poder hablar de 남의 la gente. 말하는 사람들이 그냥 삼삼오 그냥 뭉쳐요. Y entre la gente que 왜? les gusta hablar de la gente se muy juntan interesante. 네 생각도 그래, 내 생각도 그래. y dicen, ¿a poco también piensas así? También es mi 근데 그 pensamiento. 생각의 근원이 어디 와서 왔는지 분별하라. Pero Dios dice, discierne de dónde vienen esos pensamientos. 죽이는 독이고 Si son veneno para hacer morir, 악이라라고 말하고 있어요. y es maldad. 우리 성도님들은요 Los 두세 santos 사람 de nuestra 모이면 iglesia, 좋은 얘기를 했으면 좋겠어요. cuando se vean con la gente, hablen cosas buenas. 사랑합니다. Digan, te amo, 행복하세요. sea feliz. 당신이 있어서 참 Y 감사하네. es tan agradecido tenerlo a 당신 없었으면 usted. 어떻게 할 뻔했어? Si yo no lo tuviera a usted, ¿qué hubiera 고마워요. pasado en mi 얼마나 이 vida? 아름다운 말들이 Gracias. 많습니까? Que tantas palabras hermosas 근데 existen. 우리는 Pero nosotros, 죄인이기 때문에 porque somos 내가 pecadores, 하고 싶은 말을 쏟아내지 않으면 si no decimos las cosas que queremos 견딜 decir, 수가 없고 절제가 안 되는 no 거예요. toleramos y no aguantamos. 결국 그 독을 Y así al 그 final, 악을 자기가 ese 받는다. veneno uno lo recibe uno mismo. 경계하라. Dice, alerta. 아멘. 아멘. 아멘.
우리의 말씀입니다. Es palabra para 이렇게 nosotros. 5가지만 다스리면 Si así estas 5 cosas las dominamos, 내적 권능이 부어져요. empieza a derramarse el dunamis interior, 무엇보다도 sobre todo 인내, paciencia, 절제, templanza, 온유, 충성. mansedumbre y fe. 이러한 성령의 열매가 저절로 맺혀진다는 거예요. Estos frutos son dados fácil cuando uno los ejercita. 그릇이 준비된다는 거예요. Es decir, el odre se 그럼 prepara. 그릇이 준비되면 하나님께서 쓰신다는 Y cuando 것입니다. ese odre se prepara, Dios lo usa. 어떻게? ¿De qué manera? 크게 쓰세요. De manera grande. 요셉처럼, Como José, 다윗처럼, como David, 아멘, amén, 모세처럼 como Moisés. 하나님께서 우리를 쓰시기 위해서 지금 단련하고 Y 계실 Dios 텐데 para usarnos el día de hoy nos sigue refinando. 성령의 9가지 열매를 맺을지어다. Se dando los frutos, 9 frutos del Espíritu 죄를 Santo. 다스리라. Dominen el pecado. 시간을 다스리라. Dominen el tiempo. 마음을 다스리라. Dominen su corazón. 청직의 기름 부은 자들이여 재물을 다스리라. Aquellos que tienen llamado a ser mayordomos de Dios, dominen las 마지막 riquezas. 혀를 다스리라. Y por último, dominen la lengua. 그리하면 Cuando es así, 너희 안에서 나타내어 보여줄 en 것이다. ti yo me 이렇게 manifestaré. 준비됐는데 Si así estamos 하나님이 preparados, 나타나지 않으면 하나님 손해라는 거예요. si ya estamos así de preparados, el que Él no se manifieste, para Él lo perjudica. 그런 사람을 안 쓰면 하나님이 손해예요. Así de preparados, si no lo usa, 다 es Dios 준비됐는데. nada más perjudicado, porque todo ya está listo para 하나님 Él. 보시기에 Entonces a los ojos de Dios, 참 보기에 좋구나. dice, tan bueno es verlo así. 너는 나와 합한 자로다. Tú eres conforme a mi 훈련받고 corazón. 단련돼서 정금같이 되어 Has sido 나왔는데 ejercitado, has sido entrenado para que salieras como oro. 그 안에 숨겨진 권능들이 다 쏟아져서 흘러나가고 Y 있는데 está manifestando el dunamis interior y esto está 하나님이 쓰지 fluyendo. 않는다면 Entonces, si esa persona Dios no lo usa 하나님 나라에서 손해기 때문에 en el reino de Dios, entonces es algo que está 그 desaprovechando. 순간 들어 쓰시는 거예요. Entonces Dios dice, lo aprovecho, lo 요셉처럼 uso, como 확 José. 여러분 지금도 Y hasta ahorita 하나님 일하고 계시고 Dios está obrando 지금 구약 시대보다 더 하나님께서 더 활발하게 일하고 y 계세요. está moviéndose tan activamente más que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? 성령이 우리에게 임하셨기 때문에. Porque ha venido sobre Aleluya. nosotros el Espíritu Santo. 하나님이 우리 안에 Aleluya. Es 계시는데 que Dios está en nosotros. 우리 안에서 쉬지도 먹지도 졸지도 않고 막 일하고 Y 계시는데 por ende es un Dios que no come, descansa, ni bebe, ni duerme. 하나님께 쓰지 못하는 이유는 Entonces la razón por la que Dios no puede usar 다스리지 못하기 때문에. es porque no saben dominarse propiamente. 아멘. Amén. 주님 앞에 우리가 나아가서 Delante de Dios vamos a ir 하나님 내가 다스리겠사오매 y decirle, Dios, voy a dominarme propiamente. 주님 인도하여 Así 주십시오. que Señor, guíame. 내가 기다리겠습니다. Yo esperaré. 내가 겸비함으로 Yo en honra, 겸손함으로 yo en 혀를 humildad, 다스리고 yo dominaré la 내 lengua. 안에 욕심이 재물에 대한 탐욕이 올라올 때마다 다스리고 Dominaré la codicia, la avaricia que Él surge en mí. 그 재물 안에서 일어나는 죄성을 다스리고 양심의 화인을 맞았다면 내가 다스리면서 Yo dominaré hasta mi propia 주님 conciencia. Y 기다리겠사오니 yo esperaré, Dios, 때가 차면 말씀하소서. para que en tu momento tú declares una palabra en 내가 medio de mi 여기 esperar. 있나이다. Y que yo te pueda decir, he aquí yo estoy, Dios. 여러분 그렇게 준비되면 기다리는 것이 고통이 아니에요. El esperar no es sufrir. 하나님이 설령 나에게 막 엄청난 재물을 주지 않아도 그 자체가 행복인 거예요. El hecho de que tal vez si Dios no me da esas riquezas, el hecho de esperar para Él, eso es felicidad. 성령의 9가지 열매 내적 권능이 임하면 그 자체가 하나님 나란 거예요. Que el hecho de tener el proceso de esperar para que sean formados los frutos del Espíritu Santo, en sí esos frutos, su persona, 하나님보다 더 es el 높아진 reino de 것이 없는 Dios. 거예요. No hay algo mayor que solo Él. 하나님보다 더 사랑하는 것이 아무것도 없는 No hay 거예요. otra cosa que amemos más que sobre Él. 하나님보다 중요한 것이 아무것도 없기 No hay más 때문에 importante que solo Él. 나의 존재 자체로 하나님을 바라보기 때문에 Es decir, porque en ese proceso todo mi ser es entregado para verlo a 하나님 Él. 그것이 가장 큰 하나님 보시기에 권능이기 Y 때문에 eso para delante de Dios es el mayor dunamis. 그때부터 하나님의 일은 시작된다는 거예요. Es cuando empieza ahí la obra 마지막 verdadera de 때에 Dios. Y en los últimos 이러한 tiempos 자들을 찾느니라. dice, busco aquellos que son así. 아멘. Amén. 이것이 추수할 일꾼이고요. Y ellos son los obreros que segarán. 하나님의 형상으로 복원된 자녀의 Y son 모습. personas que restauraron la imagen y semejanza de Dios. 아멘. Amén. 막 이 안에서 기쁨이 올라옵니까? En ustedes les nace el gozo. 우리 한 발 한 발 차근차근히 해봅시다. Así nosotros paso por paso hagamos las 하나님 cosas. 벌써 저 앞에
뛰고 계세요. Porque ahorita Dios se encuentra corriendo hasta allá 그리고 우리를 바라보면서 y nos mira a 빨리 와, nosotros 빨리 와, 빨리 y nos 와. dice, corre, 내가 corre, 부어줄게. yo les derramo en 괜찮아, ustedes. 스테벤. 아니, 내가 주기로 원해. Dios dice, y cuando uno dice, no está 너에게 bien, Dios, 권능을 Dios 주리라. dice, no está bien, yo te quiero dar a ti y derramar poder dinamita, poder dunamis. 그 시즌 안에 우리가 들어간 거예요. Es decir, nosotros hemos entrado en esa temporada. 하나님이 지금은 막 세우시는 때예요. Por eso Dios está levantando personas. Amén. Amén. 사모하시기 바랍니다. Así que anhelen, 두드리시기 바랍니다. toquen la puerta. 아멘. Amén. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 참으로 감사합니다. Dios, te doy las sinceras gracias. 그동안 그토록 기도하고 사모했건만 Todo este tiempo he esperado y anhelado este tiempo que 내가 받지 suceda. 못했던 것은 Y la razón que no pude haber 하나님의 문제가 recibido 아니요 나의 no ha sido 문제였습니다. tu problema, Dios, sino ha sido mi 내가 problema. 다스리지 Por no 못했습니다. saber dominarme 죄를 다스리지 propiamente. 못하고 No pude dominar el pecado. 마음을 다스리지 No 못하고 pude dominar el 하나님 corazón. 나에게 주신 시간을 다스리지 Y 못하고 no supe dominar el tiempo que 많은 me 시간 permitías. 준비되지 못했습니다. Y no pude prepararme en 하나님 el 이제 tiempo. 내 안에 숨어 있는 이 잠재적 내적 본능을 하나님 다루기 위해서 훈련하실 때에 Ahora tú, Dios, cuando tú trates y formes en mí lo que es el dunamis interior, 이제 하나님과 동행하며 나아가겠사오며 iré ahora en ese proceso caminando 주님 우리에게 contigo. 권능을 부어 Cuando 주시옵소서. sea así caminando contigo, derrama en 성령의 nosotros 아홉 dunamis 가지 내적 interior. 권능을 부으시고 Derrama en nosotros los 9 frutos del Espíritu Santo. 이제 준비된 자들에게 Para que a todo aquel que esté listo, 요셉처럼 como José, 세례 요한처럼 como Juan el 다윗처럼, Bautista, como David, 엘리야처럼 como Elías, 하나님의 능력을 부어 주시옵소서. derrámanos lo que es tu poder. 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. Creemos en el Dios que lo hará de esa 하나님 manera. 감사합니다. Te doy gracias, Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de 기도드립니다. Jesús oramos. 아멘. 아멘. 아멘.